করার জন্য শুনবো। যদি আমল করার জন্য এই দিনের কাজ করব এই যদি নিয়ত আমার না থাকে, এক তো নিয়ত থাকা দরকার, তারপরে তার প্রতি কার্যকরী ভূমিকা থাকা দরকার। যদি নিয়ত না থাকে এটা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আমার একটা অভ্যাস। আর শোনাটা যেন আমার রেওয়াজি শোনা না হয়, বরং এমনভাবে শুনব যেন আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য আমি শুনব, আল্লাহ আমার শোনাতেই যেন খুশি হয়ে যায়। তো শোনা এই জন্য যাতে আমি দিনের কাজ করতে পারি, আমল করতে পারি। अल्लाह को कैसा सुनना पसंद है, ये भी जानना ज़रूरी है कि अल्लाह को कैसा सुनना जानना ज़रूरी। ऐसा नहीं कि कानों पर आवाज़ आ रही है, उधर देख रहे कौन आया कौन गया, ये गलत बात है। अल्लाह को कैसा सुनना पसंद है, तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अल्बाब। ये बताया कि मेरे बंदों को बशारत दो, मेरे बंदों को खुशखबरी दो कि कौन से बंदे कि जो बात को इरादे के साथ सुनते हैं। हाँ, ये शर्त है, इरादे के साथ सुने। जैसे डॉक्टर की बात सुनता है, वकील की बात सुनता है, तो उधर तो नहीं देखता वो, बल्कि इरादे के साथ सुनता है कि ये जो कुछ कहेगा वो करना है। ये शर्त है। तो फरमाया मेरे बंदों को बशारत दो जो इरादे के साथ सुनते हैं, बात को सुनकर क्या करते हैं, इस्तमिऊल क़ौल फयत्तबिऊन अहसना, सुनने के बाद कि सुनने के साथ साथ इत्तिबाए अहसन करते हैं। इत्तिबाए अहसन का क्या मतलब है? इत्तिबाए अहसन का मतलब यह है कि जब अमल का नंबर आएगा सुनने के बाद, इसलिए कि सुनने के बाद अमल करना है। जैसे अजान सुनी तो नमाज़ पढ़नी है, ऐसे ही बात सुनी है तो आगे अमल का नंबर आएगा। जब अमल का नंबर आवे तो अपने अमल को अच्छा से अच्छा और ऊंचा से ऊंचा बनाकर अल्लाह के सामने पेश करें। ये सुनना अल्लाह को पसंद है कि इरादे के साथ सुने, और जब अमल का नंबर आवे तो अपने अमल को अच्छा से अच्छा और ऊंचा से ऊंचा, बेहतर से बेहतर बनाकर अल्लाह के सामने पेश करें। मैंने आपकी बात सुनी, मेरा अमल, ये सुनना अल्लाह को पसंद है। वरना रिवाजी है, टैप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। जब तक बात दिल में न उतरे वहाँ तक कोई फ़ायदा नहीं। और दिल में उतरेगी तवज्जो देने से और मुसलसल अमल करने से। আল্লাহ তাআলা কীরকম শোনাকে পছন্দ করে? যে শোনাটা আমার কানে আওয়াজ আসছে আর আমি এদিক ওদিক চাইছি, এমন শুনছি, কে আসছে কে যাচ্ছে কে কি করছে সেই দিকে ধ্যান আছে, এই শোনাটা নয়। আল্লাহ তাআলা কোন শোনাটাকে পছন্দ করেন তিনি নিজেই বলেছেন, ফাবাশশির ইবাদ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি সুসংবাদ দান করুন ওই সমস্ত বান্দাদেরকে, আল্লাযীনা ইয়াসতামিউনাল কাউল ফায়াত্তাবিউনা আহসানা, যারা ইরাদা নিয়ে শোনে, এই মানসিকতা নিয়ে শোনে যে আমরা আমল করব। একটা লোক ডাক্তারের কাছে যায়, ডাক্তার কিছু কথা বলে, সে শোনে, এদিক ওদিক চায় না, এদিক ওদিকে ধ্যান দেয় না। একজন উকিলের কাছে যায়, উকিলের কথা শোনে, এদিক ওদিক ধ্যান দেয় না। উকিল যেটা বলে সে জানে যে এইটার উপর আমাকে আমল করতে হবে। ডাক্তার যেটা বলে সে জানে এটার উপর আমল করতে হবে, নাহলে তো এর কোনো উপকারিতা নাই। এর কার্যকরিতার জন্য, সে কার্যকরিতার জন্যই তার কথাটা সেই রকম অনুরাগ নিয়ে শোনে। তো আল্লাহ তাআলা তাই চাইছেন যে বান্দা একটা ইরাদা নিয়ে, একটা মানসিকতা নিয়ে, মন মানসিকতা নিয়ে শুনুক যে আমাকে আমলের যখন সময় আসবে তো আমি আমল করব, কিন্তু আমল করলে ফায়াত্তাবিউনা আহসানা, সব থেকে উত্তম আমলটাকে দেখাবো, সব থেকে শ্রেষ্ঠ আমলটাকে আমি যেন আমার দ্বারা তার বহিঃপ্রকাশ হয়। এইটাই হচ্ছে শোনার আসল উদ্দেশ্য। আমি শুনব এবং আমি উত্তম আমল করার নিয়ত নিয়ে শুনব। এই দুটো জিনিস
খুব জরুরি। तो ये हमको अल्लाह ताला ने सुनने के लिए रहबरी दी है कि इस तरीके से इस बात सुनो, और अमल का नंबर आवे तो कि अमल का नंबर आवे तो अपने अमल को अच्छे से अच्छा बनाओ। अमल कैसे अच्छा बनेगा? तो अमल को अच्छा बनाने के लिए एक तो अल्लाह की बात पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह अकेला है, उसकी कुदरत है, उसकी कुदरत से सब कुछ होता है। अल्लाह राज़ी होगा तो सारे हालात बनेंगे, अल्लाह नाराज़ होगा सारे हालात बिगड़ेंगे। बात को यकीन के साथ सुनना कि ये बात अल्लाह की तरफ से आई है, ये बात रसूल की तरफ से आई है। एक बात कि उसको यकीन के साथ सुने, ध्यान के साथ सुने। सुनना इबादत है, सुनना कानों की इबादत है। अल्लाह ताला ने हर बदन के लिए दीन का कुछ हिस्सा दिया है। आँखों को हिस्सा दिया है देखने के लिए कि क्या देखेगी आँखें, कि अल्लाह की कुदरत से बनी हुई चीज़ें देखो, कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से आसमान, ज़मीन, पहाड़, समंदर कैसी कैसी चीज़ें बनाई है ताकि अल्लाह की कुदरत समझ में आवे। कि आँख अल्लाह की कुदरत को देखे। अल्लाह बनाते भी हैं, अल्लाह बिगाड़ते भी हैं, बिगाड़ को भी देखे कि कैसे कैसे चीज़ों के अल्लाह ने उनको बिगाड़ करके रख दिया। तो अल्लाह के बनाव को, अल्लाह के बिगाड़ को देखना ये आँखों के लिए है। अल्लाह की बातों का सुनना ये कानों के लिए है। और दिल यकीन करने के लिए कि जो बात अल्लाह की है वो सही है, पक्की है, सच्ची है। तो यकीन के साथ सुने, ध्यान के साथ सुने। মানুষ যখন শুনবে, এই শোনাটা একটা ইবাদত, শোনাটাই একটা ইবাদত। তো শোনার জন্য প্রথম জিনিস হচ্ছে যে ইয়াকিনের সাথে শুনবে, পুরোপুরি আল্লাহর উপরে বিশ্বাসের সাথে শুনবে যে তিনি একজন একেলা সব কিছুই করছেন, সব কিছু ছাড়া সব কিছু করছেন, তিনি সব কিছু ছাড়া সব কিছু করতে সক্ষম, তার কুদরতেই সব কিছু হচ্ছে। এটা হচ্ছে কানের ইবাদত। কানের ইবাদত আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হযরত বলছেন যে এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানুষ যেন আল্লাহর সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করে এবং আল্লাহর বড়ত্বর মহত্ব নিয়ে ইয়াকিনের সাথে সেটা নিয়ে ভাবে। বলছে যেমন আল্লাহ তাআলা চোখ দিয়েছেন, এই চোখ দিয়ে সে আল্লাহর কুদরতকে দেখবে যে আল্লাহ কত রকম কুদরতওয়ালা, তিনি কি করেছেন, তার সমস্ত সৃষ্টি রহস্য এটা সে দেখবে এবং এটা নিয়ে সে ভাববে। এবং বলছে যে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে যে বানাতেও পারে, আবার তিনি ধ্বংসও করতে পারেন। তিনি কি ধ্বংস করছেন এই সমস্ত জিনিস শুধু চোখ দিয়ে দেখবে, আর কান দিয়ে সেই কথার উপরে সেই কথাই শুনবে, আর তারপরে তার দিলের মধ্যে এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসটা তার স্থাপন হবে। এইভাবে শোনার একটা বিরাট বড় যে ইবাদত, এই ইবাদতের দ্বারা আমার দিলের মধ্যে কথাটা এসে যাবে। हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पहुंचाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगाम हम तक पहुंचाने वाले। हमारे नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैगाम आया है। जैसे आप दुनिया में मैसेज आते हैं, हमारे लिए पैगाम आया, वो पैगाम अल्लाह के नबी ने हमको पहुंचाया। वो क्या पैगाम है? वो पैगाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। ये पैगाम है कि अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया। ये बशारत है कि दुनिया की हर नेमत, दुनिया की हर राहत, चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, ये सब कायनात अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। ये इनाम है, बशारत है। नबियों का यही तरीका होता है कि वो बशारतें सुनाते हैं और ज़िम्मेदारी समझाते हैं। बशारतें सुनाते हैं, ज़िम्मेदारी समझाते हैं। हाँ, ज़्यादा बातें वो नहीं करते हमारी तरह से, बल्कि बशारत सुनाएंगे, ज़िम्मेदारी बताएंगे। तो बशारत सुनाइए
कि अल्लाह ने दुनिया की तमाम नेमतों को तुम्हारे लिए पैदा किया। कितनी बड़ी बात है। दुनिया में क्या नहीं है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है। ये किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए, और किसी जन्नत के लिए नहीं और किसी फरिश्ते के लिए नहीं। तो इन दुनिया खुलिकत लकुम, ये बशारत है। आगे जिम्मेदारी है, व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, और तुमको आखिरत बनाने के लिए पैदा किया है। ये पैगाम हमारे नाम है। तो खुलासा ये निकला कि दुनिया तुम्हारे लिए पैदा हुई है, तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो, इसलिए अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ। হযরত বলছেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে একটা পয়গাম পাঠিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে। এই একটা বার্তা তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমাদেরকে সেই পয়গাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পৌঁছেছেন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম। সেই পয়গামটা কি? যে ইন্নাদ দুনিয়া খুলিকাত লাকুম, এই সমস্ত পৃথিবীটা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটা তো সুসংবাদ যে সমস্ত পৃথিবীটা সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর নবীগণ কি করতেন? মানুষকে সুসংবাদ দিতেন, উৎসাহ দান করার জন্য। সুসংবাদ, বিরাট বড় লম্বা চওড়া বক্তব্য রাখতেন না। আমরা যেরকম বিরাট বড় বড় লম্বা চওড়া বক্তব্য রাখি ওইরকম নয়, খুবই সংক্ষেপের ভিতরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বললেন। এই দুনিয়ায় যা কিছু আছে, দুনিয়াতে কি নেই? সবই আছে। সোনা রূপা হিরে জহরাত মণি মাণিক্য এ যা আছে সব আমাদের জন্য। আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, পুরো দুনিয়াটাই আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু রাসূলদের কথা কি? যে একদিকে সুসংবাদ দেওয়া আর তারপরে তার দায়িত্ব পালন করার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করা, জিম্মেদারি তাকে বুঝানো। তো তিনি বললেন ইন্নাদ দুনিয়া খুলিকাত লাকুম, সমস্ত পৃথিবীটা আমাদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এ কথা বললেন ওয়া ইন্নামা খুলিকতুম লিল আখিরা, এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরকালের জন্য, আখিরাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কি বললেন? দুনিয়াটা তোমাদের জন্য, এটা সুসংবাদ। আর জিম্মেদারি বুঝিয়ে দিলেন, দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন যে তোমাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন নিজের আখিরাতকে বানানোর জন্য। এই উদ্দেশ্যে তোমরা দুনিয়াতে এসেছো। तो ये पैगाम हमको पहुंच गया कि तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो। बुजुर्गों ने लिखा है कि हर आदमी आखिरत का मुसाफिर है। जैसे कलकत्ते का मुसाफिर कलकत्ते में उतर जाएगा, बम्बई का मुसाफिर बम्बई में उतर जाएगा, वो उसकी जगह है। तो हर आदमी उसकी जगह, कि उसकी असली जगह आखिरत है, उसी के लिए पैदा किया है। वइन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। तो हर आदमी मुसाफिर है, वो सफ़र में है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, उनकी हिकमत की बातें हैं किताबों में है, कि बेटा जब से तुम पैदा हुए हो तुम आखिरत की तरफ चल रहे हो। आज पहला दिन हुआ पैदाइश का, दूसरा दिन हुआ, 10 साल हुए, 20 साल का हो गया, या 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, और आखिरत में पहुंच गया। ये अपने बेटे से कह रहे थे। ये हक है कि हर आदमी आखिरत की तरफ जा रहा है। रोज 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 एक दिन उसका सफ़र पूरा हो जाएगा और वो उतर जाएगा। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब आखिरत के लिए पैदा हुए हैं तो फिर आखिरत के लिए करना चाहिए। हाँ, क्यों कि आखिरत जो है वो, चलो इतना कह लो। আর আল্লাহ তাআলা পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, তিনি বলেই দিয়েছেন যে দুনিয়া তোমাদের জন্য আর তোমরা আখিরাতের তৈয়ারি করার জন্য, প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য দুনিয়াতে এসেছো। বুজুর্গানে জিন্দা বলেছেন যে আমরা সবাই আখিরাতের দিকে সফর করছি, সবাই মুসাফির, সফর করছি। একটা লোক যদি সফর করে কলকাতায়, কলকাতায় গিয়ে নেমে পড়ে। কেউ বোম্বাই যাচ্ছে, সে বোম্বাই গিয়ে নেমে পড়ে। আর আমাদের গন্তব্যস্থান আখিরাত, পরকাল।
এই জন্য উনি বলছেন যে লুকমান হাকিম তিনি তার ছেলেকে, তার বেটাকে তিনি সুন্দরভাবে নসিহত করেছিলেন যে বেটা, আমরা প্রতিদিন আখিরাতের দিকে সফর করছি, আমরা প্রতিদিন পরকালের দিকে ধাবিত হচ্ছি। প্রথম দিন আমি যেদিন পয়দা হলাম, তারপরের দিন একটা দিন হলো, একদিন আমরা আখিরাতের দিকে চলে গেলাম, তারপরের দিন আবার আখিরাতের দিকে, একটা দিন করে আমরা আখিরাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তো আমরা দুনিয়াতে এসেছি আখিরাতের ওই জীবনটাকে বানাতে। आखिरत की दो सिफतें हैं, दुनिया की भी दो सिफतें हैं। दुनिया की दो सिफतें ये हैं कि ये थोड़ी है, दुनिया थोड़ी है। कुल मताउ दुनिया कलील, यूँ कहा, लोगों से कह दे नबी ये दुनिया का नफ़ा थोड़ा है। आदमी ने बहुत खाना अपने घर में पकाया है मिसाल के तौर पर, लेकिन इतना ही खाएगा जितना उसका पेट बर्दाश्त करे। ये नहीं कि जितना पकाया सब खा सकता नहीं। जितनी दुनिया जमा करे अपने पास, लेकिन उतना ही फ़ायदा उठावेगा जितना उसके मुक़द्दर में है, बाकी पड़ा रहेगा। इसलिए कहा कि दुनिया की एक सिफत यह है कि वो थोड़ी है। कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का नफ़ा थोड़ा है। जितनी देर नफ़ा उठाना है उतनी देर दुनिया की चीज़ इस्तेमाल होती है, फिर छूट जाती है। ये कायदा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक ये काम चलेगा मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, फिर कुर्सी छूट जाएगी। अपने बिस्तर पर हूँ, जब तक मुझे आराम है मैं आराम पर हो गया, बिस्तर छूट जाएगा। इसलिए कहा कि दुनिया का हर नफ़ा थोड़ा है। दुनिया की एक सिफत यह है कि ये थोड़ी देर की है, और वो भी उम्मीद नहीं है कब तक थोड़ा है। हाँ, हमारी दुनिया उर्दू में कहते हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आदमी 100 साल का सामान बनावे ये है, और पल की खबर नहीं कब जिंदगी खत्म हो जाती। तो दुनिया थोड़ी है ये कहा। और दूसरी सिफत उसकी ये है कि वो फ़ानी है, कि उसका अंजाम ख़त्म हो जाना है। जो भी चीज़ है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, उससे तुम्हारा नफ़ा कट जाएगा, चाहे अपनी ज़िंदगी न रहे चाहे वो चीज़ न रहे। तो दुनिया का नफ़ा थोड़ा, तो दुनिया फ़ानी भी है और दुनिया थोड़ी भी है। হযরত বলছেন দুনিয়ার দুটো দিক আছে, দুটো গুণ। প্রথম জিনিস হচ্ছে দুনিয়া খুবই সামান্য, অতি নগণ্য। দুনিয়া খুবই সামান্য, খুবই ছোট। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলতে বললেন, কুল মাতাউদ দুনিয়া কালিল। হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনি বলে দেন দুনিয়ার লাভ আর দুনিয়ার যা কিছু সামান খুবই অল্প। একটা লোক রান্না করে, এক গাদা রান্না করে, কিন্তু কতটা সে খেতে পারে? যতটা তার পেটে ধরে, যতটা সে সহ্য করতে পারবে, এর বেশি সে খেতে পারবে না। অতএব এই দুনিয়ার সমস্ত যে লাভ এটাও খুবই কম, দুনিয়ার জীবনটাই খুবই থোড়া, মানে খুবই কম। উনি বলছেন যে একটা মানুষ সে যাই করুক, সে সেখান থেকে সবসময় থাকে না, তারপরে তার সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়। বলছে আমি বসে আছি চেয়ারের ওপরে, যতক্ষণ এই কাজটা না হচ্ছে ততক্ষণ বসে আছি, তারপরে চেয়ারটা আমার ছুটে যাবে, আমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। এরপরে আমি বিছানায় যাব, বিছানায় যতক্ষণ আমার আরাম করা দরকার আরাম করলাম, আবার আমি বিছানাটা ছেড়ে দিলাম। তো দুনিয়ার এইটাই হচ্ছে রীতি, যে দুনিয়াটা খুবই সামান্য, অতি নগণ্য। এটা হচ্ছে প্রথম গুণ, যে দুনিয়া খুবই সামান্য, যেটাকে এর ফায়দাটা খুবই অল্প আর স্বল্প। আর 2 নম্বর গুণ হচ্ছে যেটা ফানি, এ থাকবে না, সবসময় দুনিয়াটা থাকবে না। আজকে আছি, কালকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই জন্য উনি বলেছেন মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু ওয়া মা ইনদাল্লাহি বাক। পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, তোমার কাছে যা আছে এ একদিন শেষ হবে, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে সেইটাই অবশিষ্ট থাকবে, বাকি থাকবে।
তো সম্মানীয় ইমানদার ভাইরা, হযরত বলছেন এই দুনিয়ার এই দুটো গুণ, যে এক হচ্ছে এটা খুবই নগণ্য এবং সামান্য, আর দুই হচ্ছে এটাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে, এ ছুটবেই একদিন। সেই জন্য বলছে যে উর্দুতে বলে যে আমি 100 বছরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, অনেক কিছু গচ্ছিত করছি, কিন্তু আমার পলকের নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই। तो मेरे भाइयों, दुनिया का नफ़ा थोड़ा है और उसकी मुद्दत भी थोड़ी है। मुद्दत के तो खबर ही नहीं है कब मौत आ जाए, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कब मर जाए। बल मौत हो जाती बग़ततन, कहते हैं मौत अचानक आएगी। हर आदमी की मौत अचानक आती है, पहले से कोई खबर नहीं होती। ये एक तरतीब है अल्लाह ताला की कि वल मौत हो जाती बग़ततन। एक बुजुर्ग ने कहा अल मौत हो जाती बग़ततन वल क़ब्र संदूक़ुल अमल, कि हर आदमी की मौत अचानक आएगी और उसकी जो कब्र है मौत के बाद, वो उसके अमल का संदूक है। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया था वो उसकी कब्र में है। जब कब्र खुलेगी तो उसको नजर आएगी। ये बताया। तो दुनिया का नफ़ा थोड़ा है मेरे दोस्तों, और मुद्दत भी उसकी थोड़ी है। हाँ, दुनिया उस वक्त कीमती बनेगी जब अपनी दुनिया से आखिरत बनाई जाएगी, तो दुनिया कीमती है। हदीसों में है कि वो दुनिया कितनी अच्छी है जो आखिरत के लिए मददगार बने। हदीसों में है कि वो दुनिया कितनी अच्छी है जो आखिरत के लिए मददगार बने। हाँ, तो दुनिया अगर आखिरत के लिए मददगार बनती है तो बहुत अच्छा। माल बहुत अच्छी चीज़ है। नेमल मऊना, हदीसों में है कि माल बेहतरीन सहारा है, क्योंकि ज़रूरत भी पूरी होती है, राहत भी मिलती है माल से, और माल से आखिरत भी बनती है। तो इस लिहाज से दुनिया बहुत अच्छी है कि उससे आखिरत बनाई जाए, और हुक्म भी यही है कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, कि अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ और अपना आखिरत का हिस्सा मत भूलो। হযরত বলছেন যে দুনিয়া খুবই সামান্য, আর এর সময়টা নির্ধারিত নয়, মানে নির্ধারিত, কিন্তু কোন সময় আসবে এটা আমি জানি না। কোন সময় আমার দুনিয়ার জীবনটা সাঙ্গ হবে এটা আমার জানা নয়। এই জন্য বুজুর্গানে দিনা জ্ঞানী গুণী মানুষরা বলেছেন আল মাউতু ইয়াতি বাগতাতান, মৃত্যু হঠাৎ আসে, কোন সময় মৃত্যু আসবে আমি জানি না। এই দুনিয়া সব ছুটে যাবে, মৃত্যু কোন সময় আসবে আমার জানা নাই। আর হযরতে কথা বলছেন যে আমাকে এই দুনিয়াতে যত সময় দিয়ে পাঠানো হয়েছে এটা আখিরাতকে বানানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার সব জিনিস খারাপ নয়, দুনিয়া কিন্তু অনেকই দামি হতে পারে। দুনিয়া দামি হবে কখন? যদি এই দুনিয়া দ্বারা আমি আখিরাতকে বানাই। হাদিসের মধ্যে উনি বলছেন, হাদিসের মধ্যে হাদিসটি बताए दुनिया बहुत कीमती है अगर आखिरत बने। जी, कि वो दुनिया क्या ही अच्छी है जो आखिरत का काम में मददगार बने। जी, বলছে যে ওই দুনিয়াটা কত সুন্দর যে আখিরাত বানানোর জন্য সহযোগী হয়। আখিরাত বানানোর জন্য যেটা সহযোগী হবে সেই দুনিয়াটা অনেক মূল্যবান। দুনিয়ার সব জিনিসটা খারাপ নয়। এই দুনিয়ার ওই সমস্ত বস্তু দিয়ে যদি আমি আখিরাতকে বানানোর মেহনত করি তাহলে ওই দুনিয়াটা অনেকই মূল্যবান হবে। উনি একটা আয়াত পড়েছেন, সেই আয়াতটার ভিতরে এই কথাই বলা হয়েছে যে তোমরা আখিরাতের জন্য এই দুনিয়া থেকে এটাকে একটা মঙ্গল বলা হয়েছে। দুনিয়ার মালকে, এই মাল দিয়ে দুনিয়ার জরুরত পূরণ হয়, সমস্ত অভাব মেটে। আবার এই মালের দ্বারাই আমি যদি আমার পরকালকে বানাই তাহলে এটা অনেক বড় মঙ্গলের কারণ হয়, মালটাই মঙ্গল হয়ে যাবে, এটাকে বৃথা বলা যাবে না। হযরত বলছেন যে আখিরাতকে বানানোর জন্য এই মাল আর এই দুনিয়াকেই আমি সহযোগী বানিয়ে। इसलिए दावत ये दी गई है हमको कि हम अपनी दुनिया से आखिरत बनाएं। जैसे ज़मीन अल्लाह ने दी है कि ज़मीन को खेती बनाओ, बाग बनाओ, ताकि उससे फल मिले, अनाज मिले। ये ज़मीन का फ़ायदा है कि ज़मीन का बहुत बड़ा रकबा हमारे पास है, कि बहुत अच्छा है। अब इसमें
पानी दे करके, खाद दे करके उसमें बोयाई करो ताकि पैदावार आवे। तो दुनिया मज़रातुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है, कि आखिरत के लिए यहाँ बोया जाएगा, जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए यहाँ दावत दी गई है अपनी दुनिया से आखिरत बनाने के लिए। और अपनी दुनिया से आखिरत बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आखिरत बनाने की पहली शर्त है। इसलिए कि अगर ईमान नहीं है तो खोट ही खोट है, खसारा ही खसारा है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। कि दुनिया से आखिरत बनाने के लिए पहली शर्त है ईमान हो, इस्लाम हो, दीन हो। अगर ये नहीं है तो फिर खोट ही खोट है। चाहे बादशाह बने, चाहे राजा बने, चाहे ताजिर बने, कुछ भी बने, दीन और ईमान नहीं है कि खोट ही खोट है। হযরত বলছেন যে আল্লাহ তাআলা এই যে দুনিয়াটা দিয়েছেন এটা আখিরাতকে বানানোর জন্য দিয়েছেন। এটা একটা জমিনের মতো। একটা মানুষ জমিনে চাষ করে, ফসল ফলায়, নানান রকমের ফসল তার দ্বারা সে ফলায়। তেমনি এটাকে বলা হয়েছে যে দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের খেতি। যদি তুমি দুনিয়াটাকে এখানে ভালোভাবে মেহনত করে আখিরাতের জন্য মেহনত করো তো এইটাই তোমার জন্য সব থেকে মূল্যবান হয়ে যাবে। আর যদি দুনিয়াতে সে যদি মেহনত না করে, আখিরাতকে বানানোর জন্য যদি চেষ্টা না করে, তার জন্য এটা বহুত বড় ক্ষতির কারণ হবে, বহুত বড় ক্ষতি। এই জন্য আল্লাহ বলেছেন বামান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলাম দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু, গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। যদি তোমার এর জন্য উনি বলছেন প্রথম শর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান ঈমান যদি না থাকে আর ঈমান ছাড়া যদি আমি দুনিয়াতে কোনো কাজ করি তাহলে আমার আখিরাত তৈরি হবে না। তার সমস্ত মানে কি হবে, আখিরাতটা তার ক্ষতি হয়ে যাবে। হযরত বলছেন এই জন্য আল্লাহ বলেছেন যে তুমি যদি দিন তোমার জীবনে না থাকে আর এই দুনিয়াতে তুমি যদি চলতে থাকো তাহলে আখিরাত তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় এটা দিয়ে ঘোষণা করেছেন বামান ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালান ইউকবালা মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। বাদশা হোক, দুনিয়াতে সে যত বড়ই মালদার যাই হোক, যেমনই হোক, কিন্তু যদি সে এই ঈমান যদি না তৈরি করে, তার মধ্যে যদি দিন যদি সে না নিয়ে আসে, তার বিরাট বড় সর্বনাশ। हदीस में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी क्या घड़ी घड़ी इसका काम क्या कह रहा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आदमी जो कारीगर इसका हो वो हाथ लगावे। आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो माशा शिकायत आएगी, ये निशानी है इसकी बिगड़ने की। और कोई निशानी है, फौरन माँ से शिकायत आएगी, आवाज़ नहीं आएगी, तब उसको हाथ लगा। यहाँ स्टेज पर हर आदमी कारीगर बन जाता है। गैर ज़रूरी चीज़ें नुकसान देती है। वहाँ से कोई शिकायत तो आई नहीं है, फिर क्यों हटाया इसको? अब बताओ क्या कह रहे बोले? हदीस में आई है कि आदमी हाँ, हदीस पाक में है कि आदमी अल्लाह के सामने पेश होगा, ऐसी उसकी हालत होगी जैसे बकरी का छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, ऐसा कमज़ोर आएगा अल्लाह के दरबार में। उसके सामने जहन्नम होगी, ये सारी आखिरत की चीज़ें होगी। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि क्या किया तुमने, क्या किया दुनिया में? तो वो जवाब देगा कि मेरे पास माल था, माल आया था, दुनिया के असबाब आए थे, तो मैंने उसको बढ़ाया। इस्तिस्मार अरबी में, आप अरबी मुल्कों में जाएंगे कि वहाँ दीवानों पर लिखा है इस्तिस्मार, यानी माल बढ़ाने की तरकीब है, माल बढ़ाने का एडवर्टाइज है। इस्तिस्मर तो हूँ,
मैंने अपने माल को जो मिला था बहुत बढ़ाया। जैसा होता है दुनिया में कि लोग अपने माल को बढ़ाते हैं, अमाल को नहीं बढ़ाते, अमाल को नहीं बढ़ाते, माल बढ़ाते हैं। इससे समर्थ हूँ, मैंने माल बढ़ाया। फिर क्या हुआ कि उसको छोड़ के आया। आप मुझको इजाज़त दो तो फिर जाऊं और लेके आऊं। ये अल्लाह से कहेगा। ये হাদিসের মধ্যে এসেছে যে বান্দাকে অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির করা হবে একটা দুর্বল ছোট্ট ছাগলের শিশু বাচ্চার মতো, এবং আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি দুনিয়া থেকে কি নিয়ে এসেছো। তো সে বলবে যে আমার কাছে অনেক অর্থ ছিল আর আমি সেই সম্পদকে অনেক অনেক বাড়িয়েছি। ইস্তেসমার বলছে, আরবের প্রায় দোকানে বড় বড় হোর্ডিংয়ে লেখা আছে যে মাল বাড়ানোর কি কি পদ্ধতি আছে, আর আমরা মাল বাড়ানোর জন্য সমস্ত রকমের পদ্ধতি তোমাদের বলতে পারি। মাল বাড়ানো ইস্তেসমার। তো বলছে আমি প্রচুর মাল বাড়িয়েছি, বাড়াতেই থেকেছি। একদিন হঠাৎ আমি চলে এসেছি আপনার কাছে, আমি কিছুই নেই, সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ, বললে আল্লাহ আমাকে একটু সুযোগ দেন, আমি সবগুলো নিয়ে এসে আপনার সামনে এসে হাজির করি। मैं माल बढ़ा करके आया, छोड़ करके आया। अब मुझे अगर वापसी की इजाज़त मिल जाए तो लेकर आऊँगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उसके इस जवाब से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो उसने पेश किया है, जो उसने अमल किया है, वो उसको मिलेगा। चूँकि उसने कुछ किया ही नहीं है, माल ही जमा किया है। इस माल के जमा करने की वजह से वो उसकी वबाल में फंस जाएगा। ये है कि वो उसके वबाल में फंस गया। इसलिए मेरे दोस्तों, माल जो अल्लाह ताला ने दिया है वो क्यों दिया ये समझना है, क्योंकि बड़ी नज़र आज माल पर है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का बड़ा फितना यानी बड़ा इम्तिहान वो माल है। বলছেন যে সেই মানুষটা বলবে যে আমি প্রচুর মাল সম্পদ একত্রিত করেছিলাম, গচ্ছিত করেছিলাম, কিন্তু সব তো আমি ছেড়ে চলে এসেছি। আপনি একটু আমাকে সুযোগ দেন, তাহলে আমি সব নিয়ে আসি। কিন্তু তাকে তো সেই সুযোগ দেওয়া হবে না। কেন? যে তার কাজেই লাগবে না কোনো মাল, কোনো সম্পদ। সে যা আখিরাতের জন্য কিছুই তো সে জমা করেনি, কিছুই তো সে পাঠায়নি, তার কাছে কিছুই নেই। মাল আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছিলেন, সম্পদ তাকে দিয়েছিলেন, আর সেই সম্পদটা সে আখিরাত বানানোর জন্য সে কিছুই করেনি। অতএব তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ তো দেওয়াই হবে না, আর সে মুসিবতের মধ্যে ফেসে যাবে। তার যে সমস্ত তার আমল ছিল, তার যা কিছু জীবনের যে সমস্ত আচরণ ছিল, সেইগুলোই তো তাকে ভোগ করতে হবে। আর তার কাছে কোনো আমল নেই, তার কাছে মাল ছিল না, মাল ছিল সেটা সে ছেড়ে চলে এসেছে, কিছুই তার কাজে লাগবে না। बुनियादी बात हमको ये बताई गई है कि दो चीज़ें हैं, आदमी की हयात और उसका माल। हर आदमी की हयात यानी उसकी ज़िंदगी और उसका माल, ये दोनों बातों के बारे में हमको ये हिदायत दी गई है कि तुम्हारी हयात और ज़िंदगी वो भी अल्लाह की अमानत है, और जो तुम्हारे पास माल है वो भी अल्लाह की अमानत है, हमारा नहीं है, अल्लाह की अमानत है। जब तक चाहेंगे हमारे पास रहने देंगे, जब नहीं चाहेंगे तो ले लेंगे। चाहे अल्लाह ले ले, छीन ले, या ये कि आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, माल और हयात इसके बारे में हमको ये बताया गया है कि ये अल्लाह की अमानतें हैं, और ये दोनों अमानतें हक अदा करने के लिए दी गई। সম্মানীয় বান্দার ভাইরা, হযরত কথা বলেছেন যে মাল এটা সবথেকে বড় ফিতনা। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলে গেছেন, আজ দুনিয়াতে সবথেকে বড় যেটা ফিতনা সেটা হচ্ছে মালের আর সম্পদ। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন যে মাল হচ্ছে আসল ফিতনা। এটাই হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা, ইমতিহান। এবং হযরত বলছেন যে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে দুটো
হায়াত আর মাল। একটা হচ্ছে হায়াত, অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তাআলা জীবন দান করেছেন, আর একটা আল্লাহ তাআলা মাল দিয়েছেন। হ্যাঁ, এই মাল আর হায়াত, এই দুটো জিনিস আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো বলছে হায়াতটা আল্লাহ তাআলা কখন নিয়ে নেবেন কেউ জানে না, আবার মাল আল্লাহ ইচ্ছা করে নিয়ে নিতে পারেন। অতএব এই দুটো হচ্ছে আমানত। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন হায়াতকেই নিয়ে নেবেন, মাল থেকে যাবে, আবার আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাল নিয়ে নেবেন, হায়াত থেকে যাবে। অতএব আমানত যেটা দিয়েছেন, এই আমানতটাকে রক্ষা করা, এটা তার এই বান্দার একটা কি দায়িত্ব। এই দুটো আমানত আল্লাহর তরফ থেকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। तो ये दोनों चीज़ें अमानत है, जिंदगी भी अमानत है, माल भी अमानत है। इसमें अमानतदार रहना ज़रूरी है। जब अमानतदार रहेगा तो हक अदा करेगा। ज़िंदगी का क्या हक है, माल का क्या हक है, ज़िंदगी में क्या हक है, माल में क्या हक है। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान दिया। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान दिया। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करो। अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के कहने से कुछ नहीं होता। अपने अंदर ईमान पैदा करो कि जितना ईमान अंदर उतरेगा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का यकीन, अल्लाह से उम्मीद, ये चीज़ें जितने अंदर उतरेगी, इतना आदमी अपनी जान माल में अमानतदारी से काम करेगा। বলছে যে আল্লাহ তাআলা যে দুটো জিনিস দিয়েছেন, একটা জীবন হায়াত, আর একটা দিয়েছেন মাল, আর এই দুটো জিনিস হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে আমানত। এই আমানতের মধ্যে আমানতদার থাকতে হবে। আমি যেন আমানতদারির সাথে থাকি, আর এই আমানতদারিটাকে রাখার জন্য আল্লাহ সর্বপ্রথম জিনিস দিয়েছেন ঈমান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, শুধু আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখা। আর আমানতদারির সাথে যদি আমি এই কাজ করি, আমার জীবনটাকে লাগাই, আমার মালকে লাগাই, সম্পদকে লাগাই, তাহলে আমি আমানতদার থাকব, এবং এই আমানতদার থাকার কারণে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব। तो ईमान सिखाया है कि दुनिया में ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारे, यानी अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करें। सबसे पहला अमल ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करो। कि अल्लाह से कौन सा ताल्लुक़ पैदा करना है? तो अल्लाह की कोई रिश्तेदारी किसी से है नहीं। अल्लाह से ताल्लुक़ इबादत का पैदा करना है कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ इबादत और बंदगी का है। अल्लाह ने ईमान दिया है और हमको इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। ভাই বলছেন যে হযরত বলছেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে এই দুনিয়াতে ঈমানের জন্য বলেছেন। ঈমান মানে কি? আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। এমনি তো পার্থিব কোনো সম্পর্ক নেই আল্লাহর সাথে, রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আর তিনি আমাদের পালনকর্তা। এই বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাসী হয়ে আমরা যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি এবং আল্লাহর ইবাদত করতে পারি, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করতে পারি। এই জন্য বলছে যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বান্দেগী অর্থাৎ ইবাদত আমি যেন করতে পারি। আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক বাড়তে থাকবে এবং গাঢ় হতে থাকবে। इसलिए पहली जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ सही हो जाए। हाँ, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ सही हो जाए। अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ इबादत और बंदगी का है कि अल्लाह के लिए इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना, उसके हुक्मों को पूरा करना, उसको राज़ी करने के लिए, और किसी काम के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जब अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ सही हो जाएगा तो फिर दुनिया की सारी चीज़ों वाले ताल्लुक़ात सही हो जाएंगे। ये बशारत है कि अल्लाह से ताल्लुक़ अगर सही कर लिया है, अल्लाह को राज़ी रखा है, तो सारे ताल्लुक़ात से बंदा भी राज़ी रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे, एक अल्लाह है और कोई नहीं है, उसके हाथ में सब कुछ है, उससे मामला ठीक कर लिया तो भी दुनिया के सारे मामलात को अल्लाह ठीक कर देगा। ये बहुत बड़ी बशारत है कि मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनके तमाम मामलात को अपनी कुदरत से ठीक कर देगा। दुनिया में बरकतें आएगी, आखिरत में बदला मिलेगा। ईमान की वजह से और अल्लाह से ताल्लुक़ सही करने की वजह से दो फ़ायदे बुनियादी हैं कि अल्लाह दुनिया की बरकतें देगा। ये नहीं कि असबाब भी देगा, उसकी बरकतें भी देगा ईमान की वजह से और अल्लाह से ताल्लुक़ की वजह से।
और आखिरत में कि आखिरत में बदला, ये बशारत है। তো হযরত বলছেন যে ইমানের দ্বারা বান্দার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন হবে, ইবাদতের দ্বারা বান্দার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন হবে। আর এমনভাবে সে কি করবে যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কাজ করবে না, প্রতিটি ক্ষেত্রে সে আল্লাহর হুকুমকে মেনে চলবে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো সে পদক্ষেপ নেবে না। আর যত সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে থাকবে আর আল্লাহর প্রত্যেকটা হুকুমকে মেনে নিতে থাকবে, তো সমস্ত সৃষ্টির সাথেও তার ব্যবহারটা খুব সুন্দর হয়ে যাবে। উনি হযরত বললেন, একটা হাদিস বললেন, যদি তুমি আল্লাহর সাথে আল্লাহর মাঝখানে তোমার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক যদি তুমি ঠিক করে নিতে পারো, তাহলে সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সাথে সমস্ত সৃষ্টির সাথে তোমার সম্পর্কটা ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তো সমস্ত সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে। এই জন্য বলছেন যে এতে আবার দুটো জিনিস আছে, যদি আমার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায় তাহলে সমস্ত সৃষ্টির সাথে আমার সম্পর্ক খুব সুন্দর হয়ে যাবে। আর এই সুন্দর হয়ে গেলে এক হচ্ছে এই দুনিয়াতে আল্লাহ আমার জীবনের মধ্যে বরকত দান করবেন, আর বাশারত এবং সুসংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে যে তোমাকে আল্লাহ তাআলা আখিরাতের জীবনে তোমাকে জান্নাত নসিব করবেন। इसलिए समझदार आदमी वो है जो अल्लाह को राज़ी करे। हदीसों में है कि समझदार कौन है, अक्लमंद कौन है, कि अक्लमंद वो है जो अल्लाह को राज़ी करे और मौत के बाद काम आने वाला अमल आज करे। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, कि समझदार आदमी वो है, अक्लमंद वो है कि जो अल्लाह को राज़ी करे, अपने नफ्स पर काबू करे। अपने नफ्स पर काबू करने का मतलब ये है कि अपनी ज़ात को अल्लाह की रज़ा के कामों में लगावे और मौत के बाद जो काम आवे वो अमल आज करे। বলছেন এই সব থেকে বুদ্ধিমান মানুষকে যে আল্লাহর সাথে সে সম্পর্ক ঠিক করে নেবে আর মরণের পরের জন্য সে নিজের প্রস্তুতি নিতে থাকবে, নিজে নাফরমানি করবে না, ইচ্ছামতো জীবনযাপন করবে না, আল্লাহকে রাজি করার জন্য সমস্ত কাজ করবে। এই জন্য হযরত একটা হাদিস বলেছেন, সেই হাদিসটার প্রথম শুনুন, আল কাইয়িসু মান দানা নাফসাহু ওয়া আমিলা লিমা বাদাল মাউত। হ্যাঁ, মানে সেই লোকটাই হচ্ছে সব থেকে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী বিচক্ষণ, যে আল্লাহকে রাজি করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে, ইচ্ছামতো জীবনযাপন না, স্বেচ্ছাচারিতা করে না, সব কাজে সে দেখে আমার আল্লাহ রাজি আছে কিনা, আর আজকেই সে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়। समझदार को भी बताओ, नादान कौन है, ये तो समझदार बताया। नादान कौन है, कि वलाजिद मनत व नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह रवानी, के नादान वो है कि जो अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर चले, जो जी में आवे वो करे और अल्लाह से उम्मीद भी बाजे कि अल्लाह बेड़ा पार करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा, कि ये बात गलत है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। अल्लाह राज़ी होगा तो सारे हालात बनेंगे, अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर हुकूमत देकर, ज़मीन देकर, माल देकर नामुराद बनाएंगे। বলছে যেটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের পরিচয়, যে বুদ্ধিমান ওই লোকটা, কিন্তু একেবারে নির্বুদ্ধ, মানে একেবারে বেকুব, কি বলো ওটাকে, নির্বোধ মানুষটাকে। তো বলছে তাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো জীবনযাপন করে আর সে আল্লাহর উপরে এইরকম বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ আমাকে ঠিক মাফ করে দেবেন, আল্লাহ তো আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, আল্লাহ আমার উপরে দয়া করবেন, আল্লাহ আমার উপরে এটা করবেন, বলছে যে সব থেকে বড় বোকা লোক এবং নির্বোধ লোক সেই লোকটা। তাহলে তার কাছে সব কিছু আছে, তার কাছে রাজত্ব থাকবে, সম্পদ থাকবে, সব কিছু থাকবে, কিন্তু সে যদি আল্লাহকে রাজি না করে, বরং সে মনে করে যে আমি নিজের ইচ্ছা মতো জীবনযাপন করছি আর আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, আল্লাহ আমাকে দয়া করবেন, আল্লাহ আমাকে মুক্তি দেবেন, বলছে সব থেকে বড় নির্বোধ সেই লোক। इसलिए पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। हाँ, कि वरिदवानुम मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह का राज़ी हो जाना सबसे बड़ी बात है। ये कि अल्लाह राज़ी हो गया कि सारे हालात ठीक हो जाएंगे। সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে আল্লাহকে রাজি করে নেওয়া, আমার আল্লাহ আমার উপর রাজি হয়ে যায়।
এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ওয়ারিদওয়ানুম মিনাল্লাহি আকবার, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহকে রাজি করা। হর হালে আল্লাহ আমার ওপর রাজি হয়ে যাক, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে নিই, এইটাই হচ্ছে আমার কাছে সব থেকে বড় পাওয়া। अल्लाह किस चीज़ से राज़ी होगा? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको पसंद करके दीन दिया है, तो अल्लाह हमारी तरफ से दीन से ही राज़ी होगा। दीन हमारे लिए पसंद किया है, हमारी तरफ से अल्लाह दीनदारी पसंद करेंगे, बेदीनी पसंद नहीं करेंगे। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीन युहा, कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, तो अल्लाह ने दीन हमको पसंद करके दिया है। तो जब हम दीन दिया है तो हम दीनदारी आएगी तो अल्लाह राज़ी होगा, दीनदारी नहीं आएगी तो अल्लाह नाराज़ है। আল্লাহ আমাদের উপর রাজি হবেন কি করে? আল্লাহ তো আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন দ্বীনকে, আর তিনি বলেছেন আমি দ্বীনের উপরই রাজি। তিনি বলে দিয়েছেন ওয়ারাযীতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, এই যে দ্বীন আমি তোমাদেরকে দিলাম, এই দ্বীনের উপরে যদি চলো তো আমি রাজি। তাহলে পরিষ্কার ভাষায় তিনি আমাদের জন্য যেটা পছন্দ করেছেন সেইটা যদি আমি পছন্দ করি, আমি যদি সেই দ্বীনের উপর চলি, দ্বীন যদি আমার জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করি, তোমার আল্লাহ রাজি হয়ে যাবেন। খুব সহজভাবে তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, দ্বীন তিনি নির্ধারণ করেছেন আর তিনি আমাদের জন্য দ্বীনটাকেই পছন্দ করেছেন। इसलिए अल्लाह ताला ने नबियों को इसलिए दुनिया में भेजा और आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो दीन लेकर भेजा कि जा करके लोगों को दीन सिखावें, दीन बतावें, दीन पर अमल करावें। ये हमारी असली जिम्मेदारी है। এই জন্য সমস্ত রসুলদেরকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকেও আল্লাহ তাআলা দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, এবং সমস্ত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন আল্লাহর দ্বীন নিয়ে এসেছেন, আর মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পরিচয় করে দিয়েছেন। দ্বীন নিয়েই তারা দাওয়াত দিয়েছেন যে যার মানুষ যেন আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত ওই জীবন ব্যবস্থা, ওই দ্বীনের উপর জীবনযাপন করে, ইচ্ছা মতো যেন জীবনযাপন না করে। बगैर दीन के कोई कामयाबी नहीं है और दीन के साथ कोई नाकामी नहीं है। বিনা দিনের উপর যদি না চলে এতে কোনোদিন মানুষ সফল হতে পারে না, আর দিনের উপর যদি চলে অবশ্যই সে কামিয়াবি এবং সফলতা লাভ করবে। इसलिए दुनिया को अल्लाह ने अमल करने की जगह बनाया है, आखिरत को बदला पाने की जगह बनाया है। এই জন্য দুনিয়াটাকে আল্লাহ তাআলা আমল করার জায়গা বানিয়েছেন, আর আখিরাতে পুরস্কার এবং বদলা পাওয়ার জন্য বানিয়েছেন। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर एक बात कही, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খেয়ে একটা কথা বলেছেন। कसम खाकर ये बात कही कि मैं उस परवरदिगार की कसम खा के कहता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि आदमी के लिए मरने के बाद या जन्नत उसका ठिकाना बनेगा या दोजख ठिकाना बनेगा, तीसरी जगह नहीं है। উনি বলেছেন যে মানুষের জন্য আমি কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহর নামের কসম খেয়ে বলছি, যে মানুষের জন্য মানে আখিরাতে কিয়ামত মানে পরকালের জীবনে হয় তার জন্য জান্নাত আছে আর নইলে তার জন্য জাহান্নাম আছে, তৃতীয় কোনো জায়গা নেই। इसलिए जो जन्नत में चला गया और जहन्नम से बच गया वो है कामयाबियों कहा, कि जो जन्नत में जाए दोजख से बचे वो कामयाब। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाबी बताई कि दोजख से बचकर जन्नत में चला जाए तो वो कामयाब है। इसलिए दुनिया में ऐसी मेहनत करनी है कि जो हमें जन्नत के रास्ते पर ले जाए। বলছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেছেন, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেল আর জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করলো সেই হলো জীবনের মধ্যে সফল জীবনের জন্য তিনি পরিষ্কার বললেন, এবং কোরআনের আয়াতে হযরত বললেন ফামান যুহযিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল আর জান্নাত লাভ করে নিল সেই হলো জীবনের মধ্যে তার সার্থক জীবন, আসল কামিয়াবির জীবন এইটা। যে আমি যেন এবার আমাকে বলছে যে আমি কিভাবে জান্নাতে যাব সেটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। इसलिए पहला काम यह है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान में यकीन पैदा करें, अपने अंदर खुदा का ऐसा खौफ पैदा करें कि वो अल्लाह ताला का खौफ हमें गुनाहों की तरफ जाने न दे। हाँ, ये ज़रूरी है कि अपने अंदर ईमान सीखना, यानी ईमान ऐसा सीखे कि अल्लाह ही करने वाला है, कोई करने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह से डरना है और अल्लाह से ऐसा डर पैदा करें अपने अंदर कि अल्लाह का डर हमें गुनाहों तक जाने न दे। जैसे आदमी आग से डरता है, कुएं से डरता है तो वहाँ तक नहीं जाता, ऐसे अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करना है। उसके लिए ईमान की मेहनत करनी है, ईमान की बातें सुननी है, ईमान के काम करने हैं ताकि अंदर ईमान उतरे। এই জন্য প্রথম জিনিস হচ্ছে ঈমান, মানে আমার অন্তরের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস
বিশ্বাস পয়দা করতে হবে যে আল্লাহর ভয় যেন আমার মধ্যে এসে যায়। আর আল্লাহর ভয় যদি এসে যায় তাহলে আমি গুনার দিকে পা বাড়াতে পারি না। আল্লাহর ভয় পয়দা করা বলছে ঈমান আর একই না, এমন বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে এসে যাবে যে আল্লাহর ভয় পয়দা হয়ে যাবে। যেমন একটা মানুষ যদি কোনো জিনিসকে ভয় করে তার দিকে সে যায় না। কীরকম, যদি কুয়োতে পড়ে যাব বা আমি আগুন থেকে ভয় করি আর আগুনের ধারে কাছে যাব না। যদি আল্লাহর ইয়াকিন আর আল্লাহর বিশ্বাস যদি আমার অন্তরে এসে যায় তাহলে আমি গুনার দিকে মোটেই পা বাড়াবো না, আমি গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবো। তাহলে আমি আত্মরক্ষা করতে পারি গুনাহ থেকে এবং সমস্ত নাফরমানি থেকে, স্বেচ্ছাচারিতা থেকে, যদি আমার অন্তরের মধ্যে সেই রকম বিশ্বাস আছে আর আল্লাহর ভয় পয়দা হয়। हमको अल्लाह ने दीन भी दिया है, दीन की मेहनत भी दी है। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনও দিয়েছেন আর সাথে সাথে দ্বীনের মেহনতও দিয়েছেন। जैसे दुनिया में ज़मीन, ज़मीन की मेहनत, तिजारत, तिजारत की मेहनत, मुलाजिमत, मुलाजिमत की मेहनत, हर चीज़ की मेहनत जोड़ी गई है ताकि मेहनत की वजह से उसका नफ़ा आवे। मेहनत नहीं होगी तो नफ़ा नहीं होगा। বলছেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিন দিয়েছেন, আবার দিনের মেহনত দিয়েছেন। যেমন দুনিয়াতে মানুষকে জমিন দেয় তো তার সাথে জমিনের মেহনত দেয়। আল্লাহ কাউকে দিয়েছেন ব্যবসা, ব্যবসার উপর তার মেহনত দিয়েছেন। কেউ চাকরি করে, চাকরির উপর তার মেহনত করতে হয়। তেমনই আল্লাহ দিন দিয়েছেন তো দিনের উপর মেহনত করা দিয়েছেন, মেহনত শিখিয়েছেন। মেহনত করলে সে সফলতা লাভ করতে পারে। इसलिए ईमान की मेहनत की बात यह है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान का कलमा है कि इस कलमे को कसरत से पढ़ा करो। हदीसों में इसकी ताकीद कि इस कलमे को कसरत से पढ़ाओ। हाँ, जो आदमी रोज़ाना इस कलमे को 100 मरतबा पढ़ेगा, हदीसों में है, ये कम से कम मिकदार है, वरना अल्लाह के बंदे तो हज़ारों दफ़ा इसको पढ़ते हैं। बुजुर्गान दीन कि जो इस कलमे को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह के ज़िक्र के तौर पर, तो क़यामत में उसका चेहरा सऊदी रात के चाँद की तरह चमकदार होगा। সুবহানাল্লাহ। বলছে যে এই জন্য একটা মেহনত আল্লাহ দিয়েছেন। আর মেহনতটা কি? বলছে প্রথমে হচ্ছে কালেমার মেহনত। এই কালেমাটা যদি আমি, এর প্রথম কথা হচ্ছে যে কলমা যেন আমি বেশি থেকে বেশি পড়ি, কলমা সবসময় আমি পড়তে থাকি। এই কলমা পড়াটা এত বড় উপকারী। হযরত বলছেন যে কোনো হাদিসের মধ্যে এসছে যে কোনো ব্যক্তি যদি প্রতিদিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা 100 বার করে পড়ে, 100 বার যদি সে পড়ে, তো হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে 14 তারিখের পূর্ণিমার চাঁদ যেমন ঝলমল করে, তো সে কিয়ামতের দিনে তার চেহারাটা ওই রকম পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে, ঝলমল করবে। ये बातें हमारे सामने आती ही नहीं है, इसलिए उसकी तरफ से गफलत है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए, आप गमगीन थे। जिब्रील ने पूछा आप क्यों गमगीन हैं? कि मुझको अपनी उम्मत का गम है। ये फरमाया मुझको अपनी उम्मत का गम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फ़िक्र होती थी, मगर हमको अपने नबी की सुन्नत की फ़िक्र नहीं है। ये हम गुनहगार हैं, वो हमारी फ़िक्र करते हैं कि मेरी उम्मत कामयाब हो जाए दुनिया आखिरत में। तो हमको ये फ़िक्र करनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मेरी ज़िंदगी में आवे। तो क्या मुझे अपनी उम्मत का फ़िक्र है जिब्रील, इसलिए मैं गमज़दा हूँ। तो जिब्रील ने पूछा कि आपकी उम्मत से क्या मुराद है, गैरों की या ईमान वालों की? आप किसका गम है आपको? जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी है वो, या जिन्होंने आपकी बात मानी है वो? कि मुझे तो ईमान वालों के बारे में गम है। अच्छी बात है, এটা কহ লো। বলছেন যে এই যে কলমা পড়ার জন্য উনি বললেন এটা নিয়ে আলোচনাই হয় না, অধিকাংশ এই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি না। বলছে একটা হাদিস এসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই দুঃখিত চিন্তিত অবস্থায় বসেছিলেন। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসলেন, এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন, আপনি চিন্তিত হয়ে বসে রয়েছেন, কি কারণ? তো উনি বললেন যে আমি আমার উম্মতের জন্য খুবই ভাবনার মধ্যে পড়ে, চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছি। তো জিবরাইল ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার যারা মাননেওয়ালা এই ইমানদারদের জন্য চিন্তা করছেন না বেঈমানদের জন্য চিন্তা করছেন? বলছেন আমি বেঈমানদের জন্য চিন্তা করছি না, আমি ইমানদারদের জন্য চিন্তা করছি যে কি হবে। বলছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যারা নাফরমানি করে ওরা তো নাফরমানি করে নাই, আর তারপরে তারা ভুলেই যায়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের জন্য এরকম চিন্তা ফিকির করতেন। हदीसों में कि जिब्रील आपको लेकर कब्रिस्तान में ले गए और एक कब्र पर मारा, उसमें से एक आदमी निकला काला। हाय वहशत, हाय अफसोस, ऐसा कहता हुआ उठा।
जिब्रील ने उसे कहा तो वापस चला जा, फिर वापस चला गया। फिर दूसरी कब्र पर मारा तो एक आदमी उठा रोशन चेहरे वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ और रोशन चेहरे वाला उठा। फिर वो भी अंदर चला गया। जिब्रील ने दो चीज़ें दिखाई और फरमाया आपने देख लिया ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है, ये जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे वैसे उठेंगे। इन्होंने कलमे के खिलाफ ज़िंदगी गुजारी है, इसकी ज़िंदगी में कुफर है, ये काला है। इसने कलमे के साथ ज़िंदगी गुजारी है, इसका ज़्यादा रोशन है। ये जैसे ज़िंदगी गुजारेंगे वैसे उठेंगे, आपको फ़िक्र करने की बात नहीं है। तो इसलिए हमको दावत दी है कि जब अल्लाह ताला ने हमको कलिमा दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमारी ज़िंदगी कलमे वाली बने। हाँ, क्योंकि जो चीज़ अंदर दिल में उतरेगी वो कब्र में जाएगी। पहनना ओढ़ना खाना पीना ये तो यहीं रह जाएगा, कमाना वाना सब जो अंदर उतरा है। तो अंदर उतरता है अल्लाह का यकीन, अल्लाह ताला का खौफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा, ये चीज़ें अंदर उतरती है। इसलिए जिब्रील ने अंदर वाली चीज़ दिखाई कि आप देख लीजिए ये जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे वैसे कब्रों से उठेंगे। সম্মানিত ইমানদার ভাইরা, জিবরাইল আলাইহিস সালাম হুজুর সাল্লাল্লাহু বললেন আপনি ইমানদার জন্য চিন্তা করছেন, আসেন। একটা কবরস্থানে নিয়ে গেলেন। কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার পরে উনি পট মারলেন। তো সেখান থেকে একটা লোক বার হলো আর সে বলছে হায় আফসোস, একেবারে কালো রং, কুৎসিত চেহারা। আর সে জিবরাইল বললেন যে আপনি ফিরে যা। সে ফিরে আবার কবরে চলে গেল। তারপরে উনি আর একটা কবরে গিয়ে পাট মারলেন। সেই কবর থেকে এমন একটা লোক বাড়লো, উজ্জ্বল চেহারা, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ছিল। ও আবার নিজের কবরে চলে গেল। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, দেখেছেন তো আপনি যে লোকটা কালমা পড়তে দেখুন তার চেহারাটা উজ্জ্বল এবং সে কত সুন্দর অবস্থায় আছে, আরে কত অবস্থায় আছে। কেননা যখন আমি কলমা পেয়েছি আর কলমা নিয়ে যখন আমি মেহনত করছি, এই কলমাটা বলতে কলমা পড়তে এটার অন্তরে ইয়াকিন যখন চলে আসে, তখন আমি আল্লাহর ভয় আমার মধ্যে চলে আসে। আর আল্লাহর খৌফ, আল্লাহর ইয়াকিন আর আল্লাহর খৌফ আর আল্লাহর ভয় যখন আমার অন্তরের মধ্যে আসে, আমার জীবনটা তখন সুন্দর হয়। তো যেরকম আমি কলমাওয়ালা, ইনি বলছে, হযরত বলছেন যে আমাদের হচ্ছে কলমাওয়ালা মেয়ে বলতে কি, হ্যাঁ, দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে কালমাওয়ালা জীবন হতে হবে। কালমাওয়ালা জীবন মানে এই জীবনের সাথে যদি আমি দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করি, তো আমাকে এইভাবেই তোলা হবে যেরকম ধরনের এই কবরের মধ্যে থেকে সে উজ্জ্বল চেহারাওয়ালা উঠল। इसलिए मेरे दोस्तों, ये ईमान और ये कलिमा जिम्मेदारी का कलिमा है। और हदीस पाक में है कि जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी इतनी मदद आएगी। हम अल्लाह की मदद के हर वक्त मोहताज हैं। अल्लाह की मदद नहीं है तो कुछ नहीं है, अल्लाह की मदद है तो सब कुछ है। तो जो मदद अल्लाह ताला देने वाले हैं वो इस पर देंगे कि हम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को समझें और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को पूरी करें, उस पर अल्लाह ताला की मदद आएगी। এই জন্য বলছে যে কালমাওয়ালা, আমরা কলমাওয়ালা যখন কলমাটা পেয়েছি, তো এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিম্মেদারি দিয়েছেন। আর জিম্মেদারি যদি আমরা পালন করি তাহলে ওই কলমাওয়ালা ইয়াকিন আমার মধ্যে আসবে। শুধু আমাদেরকে শুধু কলমা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, বড় একটা জিম্মেদারি দেওয়া হয়েছে। হযরত বলছেন যে যেমন জিম্মেদারি পালন করা হবে তেমনই আল্লাহর সাহায্য আমাদের প্রতি নেমে আসবে। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কাজ সম্ভব নয়। সব কিছু হবে তো আল্লাহর সাহায্য দ্বারাই হবে। আর আল্লাহর সাহায্য তখন আসবে যখন আমরা এই জিম্মেদারিটা পালন করব। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो आदमी कलमा पढ़ता था वो कलमे के काम में, कलमे की मेहनत में लग जाता था। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় যে মানুষটাই কলমা পড়তো, সে শুধু কলমা পড়ে নিত না, বরং কলমাওয়ালা মেহনতের মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করত। यानी वो कलमे वाली ज़िंदगी गुजारने में लग जाता था, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इबादत में लग जाता था और अल्लाह के बंदों में कलमे वाली दावत देता था। সেই ব্যক্তি কলমাওয়ালা জীবনযাপন করতো, ইবাদতের মধ্যে লেগে যেত এবং অন্য লোকের মধ্যে সে মেহনত শুরু করে দিত, কলমাওয়ালা দাওয়াত দিতে শুরু করে দিত। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ईमान वालों में सैयदना अबू बकर, जो लोग पहले ईमान लाए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की दोस्ती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी दावत से पहले ही आपके दोस्त थे, ताल्लुकात थे। जब दीन आया आपके पास और आपको नबूवत मिली तो आप नबूवत के काम में मशगूल हो गए, मुलाकात नहीं हुई। एक दिन मुलाकात हुई तो अबू बकर ने कहा कि मोहम्मद क्या बात है, बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई है। तो आपने फरमाया
कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अपना काम बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं तुमको दावत देता हूँ एक अल्लाह की, इसलिए तुम इस दावत को कबूल करो कि मुझको अल्लाह ने रसूल बना कर भेजा है, इसलिए एक अल्लाह की इबादत करनी है और मुझे अल्लाह का नबी मानकर मेरी ताबेदारी करनी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे बात सुनी फौरत मान ली। বলছেন যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বন্ধু ছিলেন এবং অনেক দিন ধরে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোলাকাত হচ্ছিল না। একদিন মোলাকাত হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিকমতো আপনার সাথে দেখা করতে পারছিলেন না। নবুয়তের বহিঃপ্রকাশের পরে একদিন আবু বকর সিদ্দিকের সাথে দেখা হলো। উনি বললেন, আচ্ছা আপনার সাথে তো অনেকদিন ধরে দেখাই হচ্ছে না, কি ব্যাপার? বলছে আমি একটুখানি ছিলাম, আমি রসুল হয়ে এসেছি, আল্লাহ আমাকে রিসালাত দিয়েছেন, রসুল বানিয়েছেন এবং আল্লাহ আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। উনি তাকে বললেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো চিন্তা না করে, কোনো ভাবনা চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈমান কবুল করেছেন। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर किफ़ायत नहीं की, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में अपने आप को शरीक किया। आप अल्लाह आपकी मदद में शरीक हो गए और अपने ताल्लुक़ के लोगों को इस दावत दी। ফের আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু এর উপরই যথেষ্ট মনে করেননি, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজের সাথে শরীক হয়ে গেলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফিকিরটা নিয়ে তার সাথে যার সাথে সম্পর্ক ছিল তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে और कुछ लोगों को दावत दे करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। কিছু লোককে দাওয়াত দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিয়ে এলেন। यही हमारा काम है এটাই আমাদের কাজ कि अल्लाह के दीन की बात पहुंची है तो अल्लाह के दीन की बातों पर अमल करना है और दूसरों में चल फिर करके उसकी मेहनत करनी है। ভাই আল্লাহর দ্বীনের কাজ আমাদের কাছে এসেছে, আমাকে নিজে আমল করতে হবে আর আল্লাহর বান্দাদের মাঝে চলে ফিরে ভিতরে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। ये दीन जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला की नेमत भी है और अल्लाह की अमानत भी है। इस नेमत का शुक्र ये है कि अपने आप को दीन का पाबंद करें, हुक्मों का पाबंद करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखें और उस पर अपने आप को कायम करें और दूसरों में उसकी मेहनत करें। ये दो काम हमारे जिम्मे हैं। আল্লাহ তাআলা দিন দিয়েছেন, এই দিন একদিক থেকে আল্লাহর বড় নিয়ামতও বটে আর তার সাথে এটা আমানতও বটে, জিম্মেদারি বটে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে যে পুরোপুরি নিজের ব্যক্তিগতভাবে দিনের উপর চলতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটা সুন্নতকে শিখতে হবে আর তার উপরে আমল করতে হবে আর তার সাথে সাথে আমাকে এটা আমানত হিসাবে এই আমানতটাকে অন্যজনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। हदीस पाक सुनाई कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने पढ़ने वाले को नफ़ा देता रहेगा, मुसीबतों को और बलाओं को इससे दूर करता रहेगा जब तक कि लोग इस कलमे के हक में कोताही नहीं करेंगे। হাদিসের মধ্যে এসেছে যে এই কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈমানওয়ালাদেরকে লাভ দেবে, উপকার দেবে আর তার তরফ থেকে মুসিবতকে দূর করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই কলমা সম্পর্কে তারা অমনোযোগী না হবে। जब तक कि इसके हक में कोताही नहीं होगी तो पूछा इसका क्या हक है। বলে এই হক, হকের মধ্যে যেন কোনো দুর্বলতা ত্রুটি না করে। বলে এই কালেমার হক কি? तो कलमे का हक यह है कि कलमे वाली बातों को अपनी ज़िंदगी में लाना, दूसरों की ज़िंदगी में आवे उसकी मेहनत करना, कलमे के ख़िलाफ़ जो बातें हैं अपनी ज़िंदगी से निकालना और दूसरों की ज़िंदगी और दूसरों को भी बुरी बातों से बचाना, ये कलमे का हक है। কালমার হকটা কি? যে কালমার যে আমার টাকা দেখো যে যা কিছু দরকার সেটা আমার জীবনের মধ্যে আমি বাস্তবায়ন করব আর মানুষের মধ্যে মেহনত করে সমস্ত মানুষের জীবনের মধ্যে সেগুলো চিন্তা করব আর কালমার খেলাফ যা কিছু সেই জিনিস থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখবো আর অন্য সমস্ত মানুষকেও সেই সমস্ত বিষয় থেকে বিরত রাখার মেহনত করব। এটাই হলো কলমার হক। ये मेहनत जो है कलमे वाली, ये अपने दीन की मदद कहलाती है कि अल्लाह ताला ने दीन दिया है तो दीन के मददगार बनो। এই যে দিনের যে মেহনত, এটা হচ্ছে আল্লাহর দিনের সাহায্যকারী হওয়া। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে যখন তোমাকে আল্লাহ কালমা দিয়েছেন, দিন দিয়েছেন, তো তুমি দিনের মদদগার বনে যাও। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान वालो तुम सब के सब अपने दीन के मददगार बनो। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুনু আনসারাল্লাহ, এই ঈমানদার যখন আল্লাহ তোমাদের দিন দিয়েছেন তো তোমরা দিনের সাহায্যকারী হয়ে যাও। तो दीन की मदद करने का क्या मतलब है? দিনকে সাহায্য করার কি এর মানে কি? कि दीन की मदद करने का मतलब ये है कि एक तो खुद दीन सीखो, पहली बात है। आज दीन सीखने का माहौल ही नहीं है।
दुनिया सीखते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और वो अपनी ज़िंदगी ऊंची बनाते हैं। खैर, हमको उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, डिग्रियां भी लो, अपनी ज़िंदगी ऊंची ऊंची बनाओ, लेकिन अपना दिन आखिरत न भूलो। বলছে দিনের সাহায্যের মতলব কি যার প্রথম জিনিস হচ্ছে দিনকে শেখা। আজকে তো শেখার মানসিকতাই নেই। দুনিয়াতে যত বড় বড় ডিগ্রি আছে, যা কিছু দুনিয়া আছে সব শিখছে, ওটাতে আমাদের কোনো মতবিরোধ নাই, সব কাজ সব করো, কিন্তু নিজের আখিরাত বানানোর জন্য, নিজের দিনকে শেখার জন্য কেন আমরা অবহেলা করি? इसलिए मेरे भाइयों, हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि अपनी ज़ात से अपने आप को दीनदार बनावें। ये पहली जिम्मेदारी है। প্রথম জিম্মেদারি হচ্ছে যে নিজের ব্যক্তিগতভাবে আমি যেন দিনদার বেনে যাই, দিনের উপর চলনেওয়ালা হয়ে যায়। हर आदमी की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने आप को दीनदार बनावे। क्यों? कि सबसे पहले उसकी कब्र में उसका दीन पूछा जाएगा कि माँ दीन होगा, तेरा दीन क्या है वो बता, फरिश्ता पूछेगा। এই জন্য নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে দিনদার হতে হবে যে সর্বপ্রথম আমাকেই জিজ্ঞাসা করা হবে কবরের মধ্যে গিয়ে, বাতাও তোমার, বলো তোমার দিন কি ছিল, মা দিন উকা, তোমার দিন কি ছিল। दीन सीखने का क्या मतलब है? দিন শেখার জন্য, দিন শেখার আসল মতলব কি? देखो, दीन सीखने का मतलब ये है कि ईमान के लिए इतनी मेहनत करे कि हमारे ईमान में ऐसी कुव्वत पैदा हो जावे कि वो ईमान हमें अल्लाह के फ़र्ज़ों के अदा करने पर खड़ा करे और अल्लाह के हराम की हुई चीज़ों से बचावे और जो दीन के तकाज़े हैं वो पूरे करावे। ऐसा ईमान बनाना ज़रूरी है। फिर से सुनो, ऐसा ईमान बनाना ज़रूरी है, अंदर इतना खौफ और यकीन कि वो अल्लाह का खौफ और यकीन हमको अल्लाह के फ़र्ज़ों के अदा करने पर खड़ा करे। तो जो जो चीज़ें अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की है वो अदा हो जाए, और जो चीज़ें अल्लाह ने हम पर हराम की हैं उस हराम से बचने की ताकत पैदा हो जाए। और तीसरा कि दीन का जो भी तकाज़ा आवे उस तकाज़े के लिए हमारे अंदर तैयारी हो जाए। ऐसी मेहनत करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है ताकि उसका दीन सलामत रहे और उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। হ্যাঁ, দিনের মদদ করা, দিনের সাহায্য করা এবং দিনের মেহনত করার মদদ মানে কি? হযরত বলছেন যে এমন ইয়াকিন আর এমন বিশ্বাস আমার অন্তরের মধ্যে পয়দা করা যে আল্লাহ যা কিছু ফরজ করেছেন, যা কিছু আল্লাহর হুকুম আছে, আমি যেন তার উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। আর 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে যে আল্লাহ যে সমস্ত জিনিস থেকে আমাদেরকে মানা করেছেন আমরা সেই সমস্ত জিনিস থেকে যেন বিরত থাকতে পারি। আর 3 নম্বর জিনিস হচ্ছে যে দিনের যা তাকাজা আছে তার জন্য হর হারে যেন আমি তৈরি থাকতে পারি। फ़राइज़ अदा नहीं हुए हैं, हराम से बचना नसीब नहीं हुआ है, दीन के तकाज़े नहीं पूरे हुए हैं, तो ये मेरे दोस्तों दीन का हक बर्बाद हुआ। দিনের হক আজকে বরবাদ হচ্ছে কি করে? যে ফরজ তো আদায় করতে পারছি না, আর হারাম থেকে বাঁচতে পারছি না, আর দিনের সমস্ত তাকাজা পূরণ করতে পারছি না, তাহলে আমি দিনের হক কি করে আদায় করব? दीन को बर्बाद करना बहुत बड़ा जुल्म है। দিনকে বরবাদ করা এর থেকে বড় জুলুম আর কিছু নেই। इसलिए इस मेहनत के ज़रिए से ये बात चाही जाती है कि हमारे ईमान में ताकत आवे। ईमान में ताकत आवेगी तो आदमी ईमान के अमल करेगा, क्योंकि हर मशीन अंदर की ताकत से काम करती है, बाहर के खौल से काम नहीं होता। मशीन जो गाड़ी है वो अंदर की ताकत से चलती है, हाँ बाहर तो खौल है। इस हर मुसलमान अपने दीन पर अपने अंदर की ताकत से अमल करेगा। এই জন্য বলছেন যে যখন আমি দিনের মেহনত করব, আমার অন্তরের মধ্যে যখন সেই ইমানি শক্তি তৈরি হবে, তখন সমস্ত আমলগুলো আমার দ্বারা বহিঃপ্রকাশ হবে। একটা মেশিন এমনি এমনি চলে না, মেশিনের ভিতরে একটা শক্তি থাকে, সেই শক্তি উপরের তার যে ঢাঁচাটা আছে সেটা দিয়ে তার সেই মেশিন চলে না, তার ভিতরে শক্তি দিয়ে মেশিন চলে। তো আমার ভিতরে যদি সেই ইমানি শক্তি, আল্লাহর ভয় যদি এসে যায়, তাহলে আমাকে সব রকমের জিনিসের সেটা চালিত করতে পারবে। ওই শক্তিটাকে অর্জন করতে হবে আমাকে মেহনতের দ্বারা। ईमान की मेहनत से ईमान में ताकत आवेगी। ইমানের মেহনতের দ্বারা ইমানের শক্তি আমার মন্ত্র পয়দা। पहली जिम्मेदारी कि अपने ईमान को ताज़ा करो। প্রথম জিম্মেদারি হচ্ছে যে নিজের ইমানকে তাজা করব। हदीसों में है अपने ईमान को ताज़ा करो। হ্যাঁ, হাদিসের মধ্যে আসছে যে তোমরা নিজেদের ইমানকে তাজা করো। ईमान पुराना हो जाता है, ইমান পুরানো হয়ে যায়, ईमान फट जाता है। ইমান ফেটে যায়। जैसे बदन का कपड़ा फट गया যেমন শরীরের কাপড় ফেটে যায়। तो बदन का ऐब जाहिर होगा। হ্যাঁ, শরীরের কাপড় যদি ফেটে যায় তো শরীরের ভিতরে সমস্ত নোংরা জিনিস দেখা যাবে। तो ईमान फट जाएगा तो गुनाह जाहिर होंगे जिंदगी में। ইমান যদি ফেটে যায়
তো জীবনের মধ্যে গুনাহ প্রকাশ পেতে থাকবে। इसलिए अपने ईमान को संभालने के लिए मेरे दोस्तों ईमान की मेहनत करनी है, अल्लाह के रास्ते में फिरना है और अल्लाह के रास्ते में निकलना है। उससे ईमान में ताकत आती है, ईमान की मेहनत से। फिर आदमी गुनाहों से डरेगा, नेकी करने का शौक़ पैदा होगा, आखिरत की फिक्र पैदा होगी। ये तबलीग का फ़ायदा है, इसीलिए निकलना है कि गुनाहों से परहेज हो जावे, नेक अमाल का शौक़ हो जावे और आखिरत की फिक्र पैदा हो जावे। সেই জন্য হযরত বলছেন যে আমি যখন ইমানের দিনের মেহনত যদি করি তাহলে আমার ভিতরে সেই শক্তি পয়দা হবে, আল্লাহর ভয় পয়দা হবে, আর আমি সমস্ত রকমের ভালো কাজ করতে পারবো আর গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবো। হযরত বলছেন যে আমার মধ্যে ঈমান তৈরি হবে, আর আমার মধ্যে আল্লাহর ভয় পয়দা হবে, আর আমার মধ্যে ফিকির তৈরি হবে, আর আমি যেন আমি এই দিনের মেহনতের মধ্যে আমি চলতে পারি। আল্লাহর রাস্তায় বার হওয়ার শুধু এই জন্য এইটাই উদ্দেশ্য যে চলে ফিরে মেহনত করবো, তো আমার মধ্যে সেই ইমানি পাওয়ারের শক্তিটা এসে যাবে। তাহলে আমার আখিরাতের ফিকির আমার মধ্যে আসবে এবং আমার আমল করার মতো মন মানসিকতা তৈরি হবে, গুনাহ থেকে বাঁচার মতো শক্তি আমি পাবো। ईमान की मेहनत का ये फ़ायदा है कि ईमान में रोशनी आती है। ইমানের মেহনতের একটা ফায়দা হচ্ছে যে আমার ইমানের মধ্যে আলো পয়দা হয়, रोशनी आती है अंदर। রোশনি মানে আলো ইমানের মধ্যে আসে। रोशनी में क्या नज़र आएगा? আর রোশনির দ্বারা কি দেখা যায়, আলোর দ্বারা কি দেখা যায়? कि ईमान की जब रोशनी अंदर होगी तो आप आदमी को अपने गुनाह याद आएंगे कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह, ये होगा अंदर। আর যখন এই আলোটা এসে যাবে ভিতরে, তখন সে দেখতে পাবে যে আমি এই গুনাহ করেছি, এই পাপ করেছি, এই নোংরা কাজ করেছি, এগুলো তার নজরে এসে যাবে। जब उसको गुनाह याद आएंगे और गुनाह पर पछतावा होगा तो वो अपने गुनाहों से बचेगा, गुनाहों से तौबा करेगा। যখন সে দেখতে পাবে গুনাহকে এবং গুনাহ সম্পর্কে যখন তার অনুভব হবে, তখন সেই গুনাহর প্রতি তার ঘৃণা আসবে, গুনাহ থেকে সে নিজেকে বাঁচাবে এবং গুনাহ থেকে সে তওবা করে নেবে। इसी को फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो हमारे रास्ते की मेहनतें करेंगे तो हम उनको अपने रास्तों की तरफ रहबरी करेंगे। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনিন। যারা আল্লাহর রাস্তায় বার হবে আর যারা আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করবে, তো আমি তাদের জন্য সমস্ত রাস্তা, সুন্দর রাস্তা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবো এবং তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। तो अल्लाह जिन रास्तों की रहबरी करेगी वो क्या रास्ते हैं? আল্লাহ যে রাস্তার রাহবারি করবেন, যে রাস্তার পথ প্রদর্শন করবেন, দেখাবেন, সে রাস্তা কি? कि वो रास्ता जन्नत के अमाल हैं, वो अमाल हैं जो जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह इस मेहनत करने से उस जिंदगी को उन अमल पर डालेंगे जो अमल जन्नत में ले जाएंगे। আল্লাহ কি রাস্তা দেখাবেন? সে জান্নাতে যাওয়ার আমল দেখাবেন। যে রাস্তাতে চললে রাস্তা আল্লাহ এমন দেখাবেন যে আমলগুলো করলে সে জান্নাত পর্যন্ত যেতে পারবে, সেই সমস্ত রাস্তার প্রতি আল্লাহ তাকে নির্দেশনা দেবেন এবং তার জন্য ওই জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়ে যাবে। इसलिए इस रास्ते का बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी अमल पर आती है और सबसे पहले नमाज ज़िंदगी में आती है। এই রাস্তার সব থেকে বড় ফায়দা হচ্ছে যে আমল আসে জিন্দেগির মধ্যে, আর সব থেকে বড় কাজ হচ্ছে যে নামাজ এসে যায় তার জীবনের মধ্যে। कि नमाज दीन का बड़ा रुकन है, बड़ा रास्ता है। जब ईमान की मेहनत होगी तो ज़िंदगी में सबसे पहले नमाज आएगी। मुसलमान तो पहले से ही है, अब नमाजी बनेगा। নামাজ হচ্ছে সব থেকে বড় একটা এমন একটা জিনিস যে মানুষকে সৎপথে চালায় এবং যে এই রাস্তাতে চলার কারণে সর্বপ্রথম তার জীবনের মধ্যে নামাজ এসে যায়। इसलिए मेरे भाइयों, इस दावत के साथ साथ अपनी नमाजों को अच्छा बनाना है, अपनी नमाजों को सही बनाना है। এই দাওয়াতের সাথে আমার নামাজকে ভালো বানাতে হবে আর নামাজকে সহি বানাতে হবে। अल्लाह ने 2 हुक्म दिए हैं नमाज के बारे में। আল্লাহ তাআলা দুটো হুকুম দিয়েছেন নামাজের সম্পর্কে। एक हुक्म ये दिया है कि नमाज कायम करो, একটা হুকুম হচ্ছে নামাজ কায়েম করো, दूसरा हुक्म ये दिया है कि नमाजों की हिफाजत करो। আর দ্বিতীয় হুকুম হচ্ছে নামাজকে হেফাজত করো। ये 2 हुक्म है দুটো হুকুম আল্লাহ नमाज के बारे में। बुनियादी तौर पर नमाज कायम करो यानी नमाजों को सुन्नत के मुताबिक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ो। নামাজকে কায়েম করো, এই যে হুকুমটা আল্লাহ দিয়েছেন, তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের মোতাবেক নামাজকে আদায় করো এবং এটাই হচ্ছে নামাজকে কায়েম করা। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী এটা শিখে তার সেই তরিকা অনুযায়ী নামাজকে আদায় করো। इसलिए नमाज सही करने के लिए नमाज का इल्म ज़रूरी है। নামাজকে সহি করার জন্য নামাজের ইলমটাও খুব জরুরি। हमारे तीसरा नंबर इल्म व जिक्र है। তৃতীয় নম্বর এই জন্য ইলম জিকির রাখা इल्म হয়েছে। जिक्र का क्या मतलब है?
ইলম জিকিরের মানে কি? इल्म ज़िक्र का मतलब यह है कि जो अमल करे उसका सही इल्म उसके पास हो। যে আমল করব সেই আমলের সহি ইলম যেন আমার জানা থাকে। नमाज पढ़े तो नमाज का सही इल्म उसके पास हो तो उसके नमाज सही हो। নামাজ যদি পড়ছি তাহলে নামাজের সহি ইলম আমার কাছে থাকতে হবে, তবে নামাজ সহি হবে। तो नमाज को नमाज के इल्म के साथ पढ़ना है। নামাজটাকে নামাজের ইলমের সাথে পড়তে হবে। इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है আজকে মানুষের এই দিকে কোনো ধ্যান নেই कि नमाज के इल्म के साथ पढ़नी है। যে নামাজকে নামাজের ইলমের সাথে পড়তে হবে, এই ধ্যান নেই। आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के इल्म के और चलाने के इल्म के साथ गाड़ी चलाते हैं। একজন গাড়ি চালায় তো গাড়িটা সে তো শিখে চালায় যে কিভাবে গাড়ি চালাতে হবে। पहले सीखते हैं गाड़ी चलाना फिर गाड़ी चलाते हैं। প্রথমে গাড়ি চালানো শেখে, তারপরে গাড়ি চালায়। हर हुनर सीखते हैं फिर आप वो हुनर करते हैं। সমস্ত কাজ কারবার যত শিল্প শেখে তারপরে সে কাজটা করে। दिन में ऐसा नहीं करते। আর দিনের সম্পর্কে এটা করে না। नमाज बगैर सीखे पढ़ते हैं। নামাজ আগে শিখে না শিখেই পড়তে থাকে। हाँ कि एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखा है तो ऐसी नमाज खुद भी पढ़ ले। एक आदमी को वजू करते हुए देखा तो कोई वजू कर लेते, ये सही नहीं है। একজনকে নামাজ পড়তে দেখেছে, সে তার দেখা দেখি নামাজ পড়ে। একজনকে অজু করতে দেখলো, সে অজু তার দেখা দেখি অজু করে। এটা সহি নামাজ পড়া হবে। इसलिए हमारी नमाजें हमारी इबादतें कमज़ोर है। এই জন্য আমাদের নামাজ আর আমাদের যত ইবাদত এগুলো দুর্বল। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकल करके अपनी नमाजों को सही करना है, नमाजों को सीखना है। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বার হয়ে নামাজকে সহি করতে হবে এবং নামাজকে শিখতে হবে। कि नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है। নামাজটাকে সুন্নতের মোতাবেক নামাজ পড়তে হবে। अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसकी बहुत ताकीद करते थे लोगों को আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এটাকে খুব বেশি তাকিদ করতেন। और लोगों से कहते थे कि ये नमाजें जो अल्लाह ताला ने तुम पर की हैं उसको मस्जिद में जाकर बाजमात पढ़ो। कि मस्जिद में जाकर बाजमात पढ़ना ये नबी की सुन्नत है और नबी की सुन्नतों पर रहोगे तो दीन पर रहोगे, नबी की सुन्नतों को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। এই জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে নামাজকে তোমরা মসজিদে গিয়ে পড়ো, আর যেরকম করে পড়া দরকার সেরকম করে পড়ো, তবেই তোমরা হিদায়াতের উপর থাকবে। এবং যদি নামাজকে মসজিদের মধ্যে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ না পড়ো তো তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো পথ থেকে দূরে সরে যাবে। इसलिए मेरे भाइयों नमाज का हक है ये कि नमाज को सही अदा किया जाए। এই জন্য নামাজের এটা একটা হক যে নামাজটাকে সহি মতো সহিভাবে আদা করতে হবে। नमाज के लिए नमाज का इल्म और जिक्र ज़रूरी है নামাজের জন্য নামাজের ইলম আর জিকির খুব দরকার। कि नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, नमाजें सही हो। নামাজ সুন্নতের মোতাবেক হতে হবে এবং নামাজ সহি হতে হবে। नमाज बाजमात पढ़े, নামাজ জামাতের সাথে পড়তে হবে। नमाज के इल्म के साथ पढ़े। নামাজের ইলমের সাথে নামাজ পড়তে হবে। नमाज की फजीलत का इल्म भी मालूम हो, नमाज के तरीक़े का भी इल्म मालूम हो। নামাজের ফজিলতটাও মালুম হতে হবে এবং নামাজের যে তরিকা সেটাও জানতে হবে। फजीलत का इल्म होगा तो शौक़ होगा ফজিলতের ইলম যদি হয় তাহলে আগ্রহ বাড়বে, और तरीक़े का इल्म होगा तो वो नमाज सही होगी। আর যদি তরিকার ইলম হাসিল হয় তাহলে সেটা নামাজ সহি হবে। अल्लाह के रास्ते में निकलने की यही गरज है कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपनी नमाजों को सही सीखना, सही पढ़ना। এই আল্লাহ রাস্তায় বার হওয়ার এটাই উদ্দেশ্য যে নামাজটাকে সহিভাবে পড়া এবং সহিভাবে শিখা। इल्म और जिक्र का यही मतलब है कि ज़िंदगी के हर काम को उसके इल्म के मुताबिक करो, उसके तरीके के मुताबिक करो। এই ইলম ও জিকিরের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে জীবনের সমস্ত কাজ আমি ইলম অনুযায়ী করি, যে তার সহি সেই আমলটা করি, সব আমল সহি করি আর তার শিখে তরিকা অনুযায়ী। इसमें सबसे पहला अमल नमाज है। এর মধ্যে সর্বপ্রথম আমল হচ্ছে নামাজ। इसलिए नमाजों को एहतमाम के साथ पढ़ना। নামাজটাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে আদায় করা। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाजों के लिए अपने पेटों को, अपने पीछों को हल्का रखो। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নামাজের জন্য নিজের পেট এবং পিঠটাকে হালকা রাখো। पेट को हल्का रखो, पीठ को हल्का रखो। পেটকে হালকা রাখতে হবে এবং পিঠটাকেও হালকা রাখতে হবে। कि ज्यादा खाएगा तो क्या नमाज पढ़ेगा, বেশি খেলে নামাজ ভালোভাবে পড়তে পারবে, उसका क्या ध्यान नमाज में होगा। হ্যাঁ, তার ধ্যান নামাজের মধ্যে থাকবে না। डॉक्टर मना करे कि नहीं खाना तो खाना छोड़ देता है। ডাক্তার যদি বলে যে ভাই খাবারটা ছেড়ে দেবে তো ছেড়ে দেবে, ডাক্তারের কথা শোনে। तंदुरुस्ती के लिए खाना छोड़ेगा, इबादत के लिए नहीं छोड़ेगा। ভাই সুস্থ থাকার জন্য খাবার ছেড়ে দেবে, ইবাদতের জন্য খাবার ছাড়তে পারে না। तो हुजूर फरमाते हैं कि पेट को, पीठ को नमाजों के लिए हल्का रखो ताकि नमाज सही हो जाए। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্যই বলেছেন পেট এবং পিঠকে হালকা রাখো যাতে নামাজটা সহিভাবে পড়তে পারে।
पीठ को हल्का रखने का मतलब यह है कि दुनिया के ज़्यादा झगड़े अपने के साथ मत रखो ताकि नमाज में ध्यान आवे। अगर दुनिया के ज़्यादा झगड़े होंगे आपके साथ और हमारे साथ तो हमारी नमाज में क्या ध्यान होगा। পিঠকে হালকা রাখার অর্থ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বুঝিয়েছেন যে তুমি যেন বেশি নিজের উপরে ঝামেলা বেশি নিও না। ঝামেলা যত বেশি হবে তাহলে নামাজের মধ্যে ধ্যান ঠিক থাকবে না, আর ঝামেলা যত কম হবে আল্লাহর ধ্যান তত বেশি আসবে। और नमाज को मस्जिदों में जाकर बाजमात पढ़ो, यह हुक्म है। আর হুকুম আছে যে নামাজকে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পড়ো, और नमाज को एहतमाम के साथ पढ़ने का हुक्म है। এবং নামাজকে খুব গুরুত্ব সহকারে পড়ার হুকুম আছে। एहतमाम का क्या मतलब है? ইহতিমাম মানে গুরুত্ব সহকারে পড়ার মানে কি? एहतमाम का मतलब यह है कि उसके वक्त से पहले या उसके वक्त पर उसके लिए तैयारी कर लो। মানে নামাজের আগে বা নামাজের ঠিক সঠিক সময়ে নামাজের জন্য প্রস্তুতি নাও। क्योंकि वक्त दाखिल होने के बाद तो वजू करना भी फर्ज हो जाएगा और नमाज पढ़ना भी फर्ज हो जाएगा। কেননা সময় যদি এসে যায় তখন তো ওযু করাও ফরজ হয়ে যাবে, আর তারপরে নামাজ পড়াও তারপরে ফরজ হয়ে যাবে। इसलिए अच्छी तरह वजू करे और अच्छी तरह नमाज पढ़े और जमात से नमाज पढ़े और पहली सब में पढ़े। এই জন্য সর্বপ্রথম সে ভালোভাবে ওযু করবে, তারপরে সে মসজিদে যাবে, তারপরে সে খুবই একাগ্রতার সাথে একাগ্র চিত্তে নামাজ আদায় করবে। नमाज बा जमात पढ़े, প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে। नमाज बा जमात पढ़े तो एक नमाज है पढ़ी है वो 27 नमाजों के बराबर होगी। যদি জামাতের সাথে নামাজ পড়ে এক নামাজে 27 গুণ সওয়াব পাবে। और फजर की और ईशा की जमात बा नमाज पढ़े तो पूरी रात इबादत में खड़ा होने का सवाब मिलेगा। আর যদি এশার নামাজ জামাতের সাথে পড়ে আর ফজরের নামাজও যদি জামাতের সাথে পড়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করার মতো সওয়াব তার আমলনামায় লেখা। तो अगर सारा साल इस तरह गुजारा तो सारे साल की रातें पूरी इबादत में आ गई, लैलतुल कदर भी आ गई, शब बारात भी आ गई, सब आ गई। যদি সারা বছর যদি এইভাবে নামাজ পড়ে তাহলে সারা বছরে সে লাইলাতুল কদর সে পেয়ে গেল, লাইলাতুল বারাত শবে বারাতও পেয়ে গেল, সব কিছু সওয়াব সে পেয়ে গেল। क्या मतलब है कि नमाज एहतमाम से पढ़े, सुन्नत के मुताबिक पढ़े। নামাজ খুব গুরুত্ব সহকারে সুন্নত মোতাবেক পড়ে। फिर उन नमाजों के बाद दुआएं कबूल होती है। এই নামাজের পরে দোয়া কবুল হয়ে যায়। कि नमाज दुआ में कबूलियत लाती है। নামাজ দোয়াকে কবুল করিয়ে দেয়। नमाज रोजी की बरकत खींचती है। নামাজ রোজির বরকত নামিয়ে দেয়। नमाज अखलाक को ठीक करती है। নামাজ মানুষের চরিত্রকে শুধরে দেয়। ये नमाज है और अल्लाह से मदद लेने का यकीनी रास्ता नमाज है। আর আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাহায্য নেওয়ার ইয়াকিনী রাস্তা হচ্ছে নামাজ। कि मस्जिद के आबाद करने वालों से बलाएं मुसीबतें दूर हो जाएगी। আর মসজিদকে আবাদ করনে ওয়ালাদের জন্য সমস্ত বালা মুসিবত দূর হয়ে যাবে। तो बलाओं से मुसीबतों बचने का जरिया भी है, रोजी की बरकत का भी जरिया है, अखलाक के ठीक होने का भी जरिया है। नमाज में तो बेहद फायदे हैं। নামাজ এতে নিজের চরিত্র ঠিক হয়ে যাচ্ছে, বরকত চলে আসছে, মুসিবত থেকে বেঁচে যাচ্ছি, এত বড় জিনিস আমি নামাজের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নিজের ঘরকে কবরস্থান বানিও না। कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। নিজের ঘরকে কবরস্থান বানিও না। तो क्या मतलब है कि घर में खा पी कर सोते रहे, घर में कोई इबादत ही नहीं है। এর মানে হলে যে খানা খেলাম আর শুয়ে বললাম আর কোনো আমলই করলাম না। कि नहीं, फर्ज नमाजें मस्जिदों में अदा करो, नवाफिल घर में पढ़ो तो घर में बरकत होगी। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু বললেন যে ফরজ নামাজ তো তুমি মসজিদে গিয়ে পড়বে আর ও নফল নামাজগুলো সব ঘরে পড়বে, তাহলে ঘরটাও আবাদ থাকবে। कि घरों में नमाज हो, घरों में जिक्र हो तो घर नूरानी बनेंगे। ঘরের মধ্যে যদি নামাজ থাকে জিকির থাকে তো ঘরটা আলোকময় হবে, নুরানির ঘর হবে। ये इबादत है, अल्लाह का हक है, এইগুলো সব ইবাদত, এটা আল্লাহর হক। इसलिए ये हक अदा करना है। এই হকটাকে আদায় করতে হবে। और इन बातों को अपनी ज़िंदगी में पैदा करने के लिए अल्लाह ने मेहनत दी है। এইসব আমার নিজের জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ দিনের মেহনত দিয়েছেন। ऐसे ही दूसरी चीज़ अल्लाह ने माल दिया है हमको। আর দ্বিতীয় জিনিস আল্লাহ দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মাল। कि माल क्यों पैदा हुआ है, माल क्यों पैदा किया है? আল্লাহ মাল কেন সৃষ্টি করেছেন? क्या माल मालदार होने के लिए पैदा किया है? মাল শুধু ধনী হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। कि माल मालदार होने के लिए नहीं पैदा किया। মাল ধনী হওয়ার জন্য সৃষ্টি করিনি। माल हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया। মাল তো সমস্ত হক আদায় করার জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। इसलिए जिसके पास माल आएगा उसके ऊपर हुकूक आएंगे। যার কাছে মাল এসে যাবে তার উপরে অনেক হক তার উপরে এসে চেপে যাবে তার দায়িত্বে। জি
कि माल को अल्लाह ने हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है। মাল আল্লাহর হক আদায় মানে হুকুক পয়দা করার জন্য মালকে সৃষ্টি করেছেন। मालदार बनने के लिए नहीं पैदा হ্যাঁ, ধনী হওয়ার জন্য মাল আল্লাহ দেয়নি, মাল সৃষ্টি করেনি। कि माल से मालदार बनने वाला नादान है, हदीस में। মাল থেকে যদি কেউ ধনী হতে চায় তার মতো নাদান আর অবুঝ কেউ নেই। ये नादान है, माल से मालदार बन रहा है, माल जमा कर रहा है कि ये नादान है। যে মাল জমা করছে, মাল থেকে মালদার বানার চেষ্টা করছে, তার মতো নাদান লোক দুনিয়াতে কেউ নেই। दुनिया दारो मल्ला दारला मालो मल्ला मालला वलहा यजमा मल्ला अकलला। हदीस शरीफ में कि दुनिया उस आदमी का घर है जिसका कोई घर नहीं है, दुनिया का माल उस आदमी का माल है जिसका कोई माल नहीं है, और दुनिया के लिए माल वो जमा करेगा जिसके अंदर अकल नहीं है। বলছে যে যার ঘর নেই তার জন্য দুনিয়াতে কি ঘর, আর যার কোনো মাল নেই তার দুনিয়াতে তার মাল, আর যে মাল জমা করে তার কোনো বুদ্ধি নেই। इसलिए मेरे भाइयों, माल को अल्लाह ने हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया, মাল তো আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন হক আদায় করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। और हुकूक को जानना जरूरी है। এই হককে জানাটা খুব দরকার। इल्म और जिक्र हमारी तबलीग में इसलिए है ইলম জিকির তাবলীগের মধ্যে कि हर मुसलमान दीन सीखे, ताकि उसको पता चले कि अल्लाह का क्या हक है, बंदों का क्या हक है। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মুসলমান এটা শিখবে যে আল্লাহর কি হক আছে আর বান্দাদের কি হক আছে। अगर दीन नहीं सीखेगा तो उसको हक की खबर ही नहीं। যদি দিন না শেখে তো সে হক সম্পর্কে কিছুই তার জ্ঞানই থাকবে না। कि माल को अल्लाह ने हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया। যে মাল আল্লাহ তাআলা হক আদায় করার জন্য পয়দা করেছে। पहला हक अल्लाह का है। প্রথম হক হচ্ছে আল্লাহ। अल्लाह का हक यह है कि हर मालदार अपने माल की ज़कात अदा करे। আল্লাহর হক হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মালদার যেন সে যাকাত আদায় করে आलिमों से पूछे এবং উলামাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে कि कौन से माल में ज़कात होती है, कितनी ज़कात होती है, कब देनी होती है। जैसे वकीलों से पूछते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं अपनी ज़रूरतें, ऐसे ही सही इल्म हासिल करने के लिए आलिमों से पूछे कि माल में क्या क्या हक है। ভাই, আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে মালের হক কি আছে, কিভাবে হক আদায় করব, যাকাত কোন সময় দেব, যাকাত কোন মালের দ্বারা যাকাত দিতে হবে, আর কত পরিমাণে দিতে হবে, সব তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে। যেমন উকিলের কাছে তার সমস্যা নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তার কাছে তার সমস্যার সম্পর্কে সে আলোচনা করে, তেমনই উলামাদের সাথে সে জিজ্ঞেস করে নিয়ে এই সমস্ত হুকুকগুলো জানবে এবং সে আদায় করবে। अगर मालदार बनकर मालदारी वाला दीन नहीं हासिल हुआ तो ये माल अजाब बनता है। যদি মালদার হওয়ার পরে মালওয়ালা দিন যদি সে হাসিল না করে, ইলম হাসিল না করে, সে माल अजाब बनेगा। আজাব, এটা তার জন্য আজাব হবে। हाँ, माल अजाब बनेगा। इसलिए মাল তার জন্য আজাব বনে যাবে। कि माल से हक अदा नहीं हुआ। এই জন্য যে মালের দ্বারা তার হক আদায় করতে পারে। इसलिए मेरे भाइयों, दीन सीखना जरूरी है ताकि पता चले कि हमारे माल में क्या क्या हक है। হ্যাঁ, এই জন্য দিনের ইলম শেখা খুব জরুরি, যে সে জানে যে মালের জন্য কোন কোন হক আছে সেগুলো সে জানতে পারে। आज लोगों को मालदार होने का शौक है, আজ তো लोकेদের ধনী হওয়ার খুব আগ্রহ, लेकिन ये जानते कि माल में क्या हक है। এরা কিন্তু জানে না অধিকাংশ লোক যে মালের কি হক আছে। माल बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते कि उससे हक अदा हो। মাল খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু যদি তার হক আদায় করে। हदीसों में है হাদিসের মধ্যে আছে कि अलमाल नेमल माउना, कि माल जिंदगी का बेहतरीन सहारा है। हदीस में है। হাদিস মধ্যে আছে যে মাল হচ্ছে জীবনের সব থেকে বড় সাহারা। लेकिन ये उस वक्त में है जबकि माल से हक अदा हो जाए। এটা তখনই হবে যদি মালের হকগুলো আদায় করা হয়। तो मेरे भाइयों, माल में माल वाला का दीन, मालदार है तो मालदारी का दीन हासिल करो। অতএব যদি মালের দ্বারা মালদার হয়ে যায়, ধনী হয়ে যায়, তাহলে মাল সম্পর্কে যে দিন আছে সেটা তাকে শিখতে হবে। दीन होगा तो माल में से हक अदा करेगा। যদি দিন থাকে মালের মধ্যে, তাহলে তার দ্বারা সমস্ত হক আদায় হবে। दीन नहीं होगा तो कारून की तरह माल जमा करेगा। যদি দিন না থাকে তো কারণের মধ্যে সে মাল গচ্ছিত করবে। अल्लाह ने कारून को माल की वजह से हलाक किया है, আর মালের জন্যই আল্লাহ তাআলা কারণকে ধ্বংস করেছে। क्योंकि कारून को यह दावत दी थी कि अपने माल से अपनी आखिरत बनाओ। এই জন্য কারণকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল যে নিজের মাল দ্বারা আখিরাত তৈরি করো। उसने वो बात मानी नहीं, সে মানল না। तो अल्लाह ने नाराज होकर उसको मालदारी में नामुराद बनाया। আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হলেন, নারাজ হলেন এবং তাকে মালের মধ্যে দিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিলেন। और दुनिया के तमाम मालदारों को समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में उसका किस्सा उतारा। আর সমস্ত মালদারকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা সেই ঘটনাটা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত করেছে। कि दुनिया के तमाम मालदारों के लिए यही सबक है कि वो अपने माल से आखिरत बनावे। তাদের সারা দুনিয়ার সমস্ত মালদারদের জন্য এটা একটা বিরাট বড় শিক্ষার বিষয় হয়ে যাক যে মালের কি পরিণতি।
अल्लाह ने उसको यही हुक्म दिया था कि वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, तुझको अल्लाह ने जो माल दिया है उससे अपनी आखिरत बना। ये बात अल्लाह ने कुरान में उतारी कि दुनिया के तमाम मालदारों को यही दावत है कि वो अपने माल से आखिरत बनावे। কারণ কি এই কথা বলা হয়েছিল যেটা কোরআন শরীফের মধ্যে বলা আছে ওয়াবতাগি ফীমা আতাকাল্লাহু দারুল আখিরা, এই তোমাকে যে মাল দেওয়া হয়েছে এর দ্বারা আখিরাতকে বানিয়ে নাও। সারা পৃথিবীর মালদারকে ওই ঘটনা ওই কথাই দিয়ে বলা হচ্ছে যে তোমরা এই পায়গাম শুনে নাও যে তোমরা আখিরাতকে বানাও মালের দ্বারা। मेरे भाइयों, हमारी दीनी मेहनत का भी यही मकसद है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा माल, हमारे असबाब, इसमें हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें दीन सीख करके कि जिसकी वजह से हमारी आखिरत बन जाए। এই জন্য আল্লাহ তাআলা যে আমার জীবন দিয়েছেন, মাল দিয়েছেন, যা কিছু আমাকে যোগ্যতা সময় দিয়েছেন, এর দ্বারা যেন আমি আখিরাতকে বানিয়ে নিই, এই জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে এইসব বিষয়গুলো দিয়েছেন। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी जान माल का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में इस तरह से हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमारी आखिरत बने। এই জন্য ভাই আমার জান মাল আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন এগুলো আমি এমনভাবে ইস্তেমাল করি, ব্যবহার করি যাতে আমার আল্লাহ রাজি হয়ে যায়। तो दो जिम्मेदारियां हैं बुनियादी। বুনিয়াদি দুটো জিম্মেদারি। एक अपनी जात से दीनदार बनना, একটা হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দিনদার হয়ে যাওয়া, कि ईमान सही हो जाए, नमाजें सही हो जाए, माल का इस्तेमाल सही हो जाए। ये हर आदमी की जाती जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। প্রত্যেকটা মানুষের ব্যক্তিগত জিম্মেদারি হচ্ছে এই যে আমার ইমান ঠিক হয়ে যাবে আর আমার আমল দুরুস্ত হয়ে যাবে, আমার মালের ব্যবহার ঠিক হয়ে যাবে, এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত জিম্মেদারি। दूसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये डाली है कि जिस तरह अपनी जात को दीनदार बनाते हो ऐसे अल्लाह के दीन के मददगार भी बनो। আর দ্বিতীয় জিম্মেদারি হচ্ছে যেমন আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দিনদার হয়ে যাব তেমনি সারা দুনিয়াতে দিনের আমি মদদগার আর সাহায্যকারী হই। सारी दुनिया के मुसलमानों को ये दावत दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, हे ईमान वालो तुम सारे के सारे अल्लाह के दीन के मददगार रहो। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলমানদেরকে দিনদার তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত দিয়েছেন আর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুনু আনসারাল্লাহ, এই দুনিয়ার সমস্ত ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহর দ্বীনের মদদগার বনে যাও। कि अल्लाह के दीन के मददगार बनो ताकि दीन की मदद की वजह से लोगों के लिए अल्लाह के दीन पर चलना आसान हो जाए। দিনের মদদের দ্বারা সারা দুনিয়ার বান্দাদের দিনের উপর চলা সহজ হয়ে যাবে। यानी अल्लाह के रास्ते की ऐसी मेहनत करेंगे कि लोगों को आखिरत समझ में आवे, दीन समझ में आवे, हमको भी आखिरत में समझ में आवे, लोगों को भी दीन समझ में आवे। इसकी वजह से एक माहौल बनता है मेहनत का, मेहनत की वजह से माहौल बनता है और माहौल में दीन पर चलना आसान होता है। বলছে মেহনতের দ্বারা সারা দুনিয়ার লোক আখিরাতকেও বুঝতে পারবে, দিনকেও বুঝতে পারবে। আর এই দিনের মেহনত যদি চলতে থাকে একটা পরিবেশ তৈরি হবে, আর এই পরিবেশের ওপরে মানুষ দিনের উপর চলা মানুষের জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को हरकत दी है, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতকে হরকতের মধ্যে রেখেছেন, সক্রিয় করেছেন, मेहनत पर लगाया है। মেহনতের উপর লাগিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ये नहीं कहा खाओ पियो और अल्लाह अल्लाह करो, ऐसा नहीं कहा। শুধু এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে খাও পান করো আর আল্লাহ আল্লাহ করো, এই কথা বলেন, बल्कि अल्लाह के दीन की मेहनत करो। বরং বলেছেন যে আল্লাহর দ্বীনের মেহনত করো। हदीसों में है कि अल्लाह के दीन की मेहनत जरूर करो, হাদিসের মধ্যে এসেছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর দ্বীনের মেহনত জরুর করো। कि ये मेहनत जन्नत का दरवाजा है এই মেহনত হচ্ছে জান্নাতের দরজা। और इस मेहनत की वजह से अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को उठा देगा। আর এই মেহনতের দ্বারা তোমাদের সমস্ত পেরেশানি দূর করে দেবে। आज लोग परेशान हैं, আজকে তো দুনিয়াতে লোক খুব পেরেশান, हर हाल में परेशान है, गरीब हो के मालदार हो, গরিব বা মালদার সবাই আজকে হার হালে পেরেশান। और परेशानियों की शिकायतें करते हैं। আর সবাইকে এটার অভিযোগ করে থাকে যে পেরেশান আছে। दुआ करो बहुत परेशानी হ্যাঁ, है। দোয়া করো খুব পেরেশানি আছে। तो मेरे भाइयों, परेशानी का इलाज ये बताया আর পেরেশানির একটা সমাধান বলে দিয়েছেন হুজুর। कि अल्लाह ने जो दीन दिया है उस दीन की मेहनत पर अपने आप को लगाओ। আল্লাহ যে দিন দিয়েছেন সেই দিনের মেহনতে লাগাও, পেরেশানি দূর হয়ে যাবে। कि इससे अंदर ईमानों में यकीन आवेगा, হ্যাঁ, যার ঈমানের মধ্যে ইয়াকিন পয়দা হয়ে যাবে, नीयतों में इखलास आवेगा নিয়তের মধ্যে ইখলাস পয়দা হয়ে যাবে, और इबादतें सही तरीके से अदा होगी। আর ইবাদত সহি তরিকায় আদায় হবে। और क्या क्या हुकूक है हमारे जिम्मे, इसकी फिक्र आएगी আর কি সমস্ত হক আমাদের উপরে বর্তাচ্ছে সেগুলো আদা হলো। कि दीन की इस मेहनत से गफलत दूर हो जाएगी আর এই দিনের মেহনতে তার সমস্ত রকমের গফলত চলে যাবে, और आखिरत की फिक्र आवेगी। আর আখিরাতের ফিকির চলে আসবে। सहाबाए केराम कहते थे कि हमें हमारे नज़दीक असल आखिरत की फिक्र है, हम असल आखिरत की फिक्र को असल समझते हैं। সাহাবা কেরাম বলতেন আমাদের আসল ফিকির হচ্ছে আখিরাতের। और वो यही बात सही है।
আর এটাই সত্য কথা। इसलिए मेरे भाइयों, इन बातों को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको ये मेहनत दी है कि अगर ये मेहनत हमारी ज़िंदगी में आई तो हमारे ईमानों में यकीन, इबादतें सही होगी, ताल्लुकात भी सही हो जाएंगे और हालात भी अल्लाह सही कर देगा। যদি আমরা এই মেহনতটা করি তাহলে আমাদের ইমানটা একিনটা বেড়ে যাবে, আর আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে, আমাদের নিয়ত ঠিক হয়ে যাবে, চরিত্র আমাদের ভালো হয়ে যাবে, हालात माल से আর হালাতও ভালো হয়ে যাবে। हालात माल से सही नहीं होते, আচ্ছা, অবস্থা কোনোদিন মালের দ্বারা ঠিক করা যায় না। हालात ओहदों से सही नहीं होते, जमीन जायदादें सही नहीं होते, हालात अल्लाह के अमर से सही होते हैं। হালাত প্রথমটা দিয়ে সই হয় না, হালাত দুনিয়াতে কোনো ক্ষমতা দিয়ে সই হয় না। जिस तरह मौसम अल्लाह बदलते हैं, ऐसे हालात अल्लाह बदलते हैं। হালাত তো আল্লাহ নিজেই পরিবর্তন করেন, যেমন মৌসুম পাল্টায় তেমনি হালাত আর অবস্থাও আল্লাহই পাল্টায়। तो अल्लाह ताला ने हालात बदलने के लिए दीन दिया है আল্লাহ তাআলা অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য দিন দিয়েছে। कि अगर दीन आया तो आसमान जमीन की बरकतें मिलेगी और आखिरत की नजात मिलेगी। দিন যদি এসে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা আর জমিন আসমানের বরকত নাজিল করবেন, আর আল্লাহ তাআলা আখিরাত বানিয়ে দেবেন। उसके लिए मेरे दोस्तों ये कहते हैं कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में से वक्त फारिग करके अल्लाह के रास्ते की दीन की मेहनत में जाए। এই জন্য আমরা বলছি যে সমস্ত মানুষ নিজের সময় ফারেক করে যেন সবাই আল্লাহ রাস্তায় যাবে, और हर हाल में जावे। হর হালে যেন বেরোতে পারে। शैतान बहाने सिखाता है, उज़र बताता है, শয়তান তো বাংলা করে বাহানা নিয়ে সামনে হাজির করে, অনেক রকম ওজোর আমাদের সামনে রাখে। तो बहाने न बनावे, उज़र न बनावे। বাহানা করাও চলবে না, আর কোনো রকমের উজোরও করা চলবে না। अल्लाह को सब मालूम है क्या আল্লাহ उज़र है, আল্লাহ সব জানেন, बल्कि हिम्मत करके अपने आप को तैयार करें। বরং হিম্মত করে সাহস করে নিজেকে তৈরি করতে হবে। कदम उठेगा तो अल्लाह की मदद आगे मिलेगी। যদি আমি পা তুলতে পারি আল্লাহর সাহায্য সামনে আছে। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे अल्लाह की मदद सामने नहीं होती, ইলিয়াস সুলতান বলতেন আল্লাহর মদদ সামনে থাকে না, वो तो गैब में होती है। ও তো গায়েবের মধ্যে থাকে। जब आदमी अमल करेगा तो वो मेहनत, वो अल्लाह की मदद गैब से आएगी। আর যখনই মেহনত শুরু করে দেবে বান্দা, তো আল্লাহর মদদ গায়েব থেকে চলে আসবে। इसलिए पहले मदद नहीं दिखाई जाएगी, पहले काम किया जाएगा। जब काम होगा तो अल्लाह की मदद गैब से आएगी। মদদ প্রথমে দেখানো হবে না, প্রথমে তো কাজ করতে হবে, কাজ করলে মদদ এসে যাবে, फिर दुआएं कबूल होगी। ফের দোয়া কবুল হবে। मेहनत में से ये भी है कि जब मेहनत सही होगी तो हमारी अपनी दुआएं कबूल होगी, মেহনতের একটা বড় উপকারিতা হচ্ছে যখন আমাদের মেহনত সহি হবে তো আল্লাহ দোয়া কবুল করবে, और दुआओं से मुरादें पूरी होगी। আর দোয়ার দ্বারা আমাদের আশা পূরণ হবে। ये उसके फायदे हैं। এটা এর ফায়দা, हाँ, এর উপকারিতা। इसलिए मेरे भाइयों, इस मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करना है। आप हजरात से यही दरख्वास्त है कि हिम्मत करके अपने आप को पेश करें। पहला कदम यह है कि 4-4 महीनों के लिए अपने आप को तैयार करें। এই জন্য আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি যে হিম্মত করে নিজেকে প্রস্তুত করি আর নিজেরা খাড়া হয়। প্রথমের জন্য আমরা বলি যে আমরা 4-4 মাসের জন্য আল্লাহ রাস্তায় খাড়া হই। और तसल्ली से इस तश्किल को पूरा होने दे, भाग दौड़ न करें। বলে একজনও এখান থেকে লড়ালড়ি করবো না, যতক্ষণ এই তশকিল পুরো না হবে সবাই একই জায়গায় একই অবস্থায় বসে ये থাকবে। आखिरी मजलिस है तश्किल की। এই তশকিলের এটা হলো শেষ মজলিস, অর্থাৎ কোনো লোক যেন আমরা লড়ালড়ি না করি, চুপ করে বসে থাকি। आप बताओ अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को नहीं पेश किया है वो पेश करें। যারা এখনো পেশ করি নিজেকে, আমরা খাড়া হই এবং নাম লেখাই। খাড়া হই ভাই, বলি खड़े रहो और बताओ। বলি ভাই বলি, খাড়া হই দাঁড়িয়ে যায়। भाई হ্যাঁ, खड़े होने दो, প্রথমে দাঁড়ান ভাই, দাঁড়িয়ে থাকি, একটু দাঁড়িয়ে থাকি। तुम भी खड़े रहो, तुम भी खड़े रहो, खड़े हो जाओ। जो इरादा करे अपना खड़े हो जाओ। ভাই যারা নাম লেখাবো তোরা খাড়া হয়ে যাবে, খাড়া হয়ে তারপরে যখন হযরত বলবেন সেটা নির্দেশটা শুনবো। হযরত এখন দাঁড়াতে বলেছেন, দাঁড়িয়ে যায়। और बोलो, ভাই দাঁড়িয়ে যায়, চটপট করে দাঁড়ায়। ये आखिरी मजलिस है। এই তো শেষ মজলিস, এটা বুঝতে পারছেন, মানে তাশকিলের বয়ানের শেষ মজলিস। অতএব এই মজলিস ভাই দাঁড়িয়ে থাকি खड़े हो जाओ। ভাই দাঁড়িয়ে যায়, হিম্মত করি দাঁড়িয়ে যায়। और बोलो, ভাই আরো খাড়া হই, ভাই চারিদিক থেকে দাঁড়ায়। যত দাঁড়াবো, যত নাম লেখাবো, আল্লাহ বলা খুশি হবে তো আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। জি না, आज मौका है, হ্যাঁ আজকে তো আমাদের মানে সময় আছে, মৌকা আছে। कल की खबर नहीं है, কালকের জন্য কোনো গ্যারান্টি নেই। इसलिए जब खैर की बात आवे तो जल्दी करे। हुक्म যখনই কোনো ভালো কথা আসবে তার জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে। बोलो, হ্যাঁ, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে যাবে। 4 महीने की नीयत से 4 মাসের জন্য নিয়ত করে খাড়া হবে। बताओ।
বলি ভাই বলি, जिसके भी दिल में बात आ रही हो वो खड़ा हो जाए। ভাই যখন অন্তরে কথা আসছে তো দমন করে বসে না, তুই খাড়া হয়ে যায়, আল্লাহর উপরে ভরসা করে খাড়া হয়ে যাবে, হিম্মত করে খাড়া হয়ে যাবে। आज मौका है, আজকে তো একটা বিরাট বড় সুযোগ আমাদের, এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করি फरमाओ। ভাই। এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নি।